¡Ey! Hola, guapos. Calla. ¿Se me escucha bien? Espero que sí. Me vais a ver así, en plan... Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Pero es lo que tiene. Es lo que tiene, Pedritos. Es lo que tiene. Bueno, pues... un día más de Championship. Me gusta. No sé si habéis votado ya, espero que sí, supongo que sí. Yo todavía, pues como veis, no he votado nada, ¿vale? Estoy en mi cuenta principal. Y poco más. Ayúdanos, bro, Giovanna. En eso estoy, es lo que voy a hacer. Tanto hoy, ahora, como por la tarde. Que creo que por la tarde a las 5, ¿no? Mira, ¿quién ganará este partido? Aquí obviamente tenéis que votar lo que más queráis, ¿vale? Ninguno de los dos equipos creo que son conocidos, así que yo voy a darle a Upper Moon. 80%, me sirve. Te vas a curar muy pronto. A ver, hoy no estoy mal, pero tengo muchos mocos, ¿sabes? Tengo muchos mocos. Pecero, manda la página. Voy. Pensaba que os lo había pasado. A ver. A ver, voy a poner aquí una encuesta. ¿Has votado ya? Y ahí os la pongo, a ver. Si pongo la encuesta ahí, ¿os funciona? Creo que sí, ¿no? No os funciona, ¿no? Esa de esto. A ver. Si tú le das... No, esa no. Fuera. Espera, esa no. Conseguiremos hoy el pin. Obvio. Me notaréis todo el directo, ¿vale? Pues así, bebiendo agua. Y posiblemente escuchéis algún moco. Lo siento, ¿vale? Como he dicho, estoy con COVID, creo. No sé si es COVID. Estoy resfriado, ¿vale? Son las 3 y no duermo aún. Mari Teresa, pon muy mal. Hay que dormir. Hola, ¿qué tal? Hola, Cole, pues aquí. ¿Y qué pasó con los más de 1500 puntos que tenías? Alex, yo tenía tranquilamente 2300 puntos. Tranquilamente, ¿eh? 2300, 2400 puntos tenía. Espera, voy a compartir el vídeo. A ver, voy a compartir el de esto. Esto por aquí. Ultimately, her ability to burn those down goes a long way into providing some insight and some information. But yeah, a kind of interesting drop. I think that actually we've seen a lot less of Amber recently. Perfecto. Venga, empezamos. What the fuck? A ver, nosotros vamos con... Yo he votado a Upper Moon, ¿vale? Así que... Hombre, si ganan ellos, estupendo. Si no, pues que gane el mejor y ya está. Se ve bastante mal, tío. ¿A vosotros también se os ve así de mal? Hola Mario, ¿qué tal? ¿A vosotros también se os ve así de mal? Buenas, Meaka A de tocar a Coronel Ruffs, grande.
Yo lo veo bien, pero yo estoy hablando o sea, de mi directo, ¿lo veis bien? Sí, ¿no? No se ve mal. Se ve un poquito difuminado quizás, no se ve a 4K, pero es que es normal, o sea, ya lo he dicho muchísimas veces, y es que el emote, cierto, mira, abajo a la izquierda, ¡pum! Emote, más 5 puntos para Gryffindor, me sirve. O sea, tenéis que pensar que hay miles de personas en la misma página, entonces tarda muchísimo en recargar. Vale, de momento está ganando Moon, me sirve. Yo subí la calidad, ¿cómo la subiste? ¿Cómo la subiste? Resino. 76-60, ojo, ojo que remontan. 80%, bien. 80-63, lo tiene. Madre mía. Ostras, ese es tú, chaval. Ostras, ese es tú, chaval. Wow. En la rueda y calidad. ¿Qué rueda? En la rueda y calidad. ¿Qué rueda? Los 3 puntitos y la máxima calidad. ¿Y yo por qué no tengo eso? Yo no tengo eso. Yo no tengo eso, what the fuck. Es que estoy en móvil. O sea, desde el móvil sí. Qué mal. Y aquí no hay... ¿No? ¿No? ¡Ah! ¿Qué es eso? Ah, vale. No le hagáis caso a esto, Emote. Los 3 puntitos, pero aquí no hay puntitos. Uy. La recompensa máxima es el emote. Sí, Foxy, de momento sí. De momento sí que es el emote. Pero recuerda que el mes pasado tuvimos un emote. Este mes, otro emote. Y si el próximo mes... Creo que el próximo mes también es otro emote, ¿vale? Pero yo creo que va a haber algo más. Es solo para el vídeo de YouTube. El directo ahí no creo que deje. A ver. Claro, puedo ir reiniciando la página y todo esto. A ver, da igual, yo lo voy a dejar así. Vale. Primer puntito del set para Moon. Bien, peceros, bien, me gusta. ¿Por la tarde hay emote? ¿Cómo que por la tarde hay emote? ¿Qué significa eso? Sí, por la tarde hay emote. ¡Uy! ¿Cuántos puntos tenéis vosotros? 1020. No he podido hacer nada, yo todavía. ¿Me ayudas a subir a Mototruco a rank 25? ¿Ahora? ¿Ahora no? Ahora no. It's just really, really difficult to actually establish control and stay in the mid when you're so slow and so easy to get hit. Feeding a lot of supers throughout the entire game as well. So a little bit worrying that was a brawler that kind of gravitated towards possibly something that we see in SES quite a lot. But I just don't think it really works pairing into the comp that the opponents have. Perfecto. Of them, and, as you did mention, the roughs, but that's kind of universally played and definitely proven on this map.
Ya empezamos. Pecero, tengo 1010 fichas. ¿Crees que llegue? Vamos a ver. Todos los que estáis en el directo vais a conseguir el pin. 100%. No os preocupéis. Se recupera. O sea, se recupera. Es que he visto ya a Adam. Gracias, Adam. Se consigue el pin. O sea, tenemos la primera jornada hoy, ahora, y después tenemos otra jornada por la tarde. Se consigue fácil, peceros. Incluso si lo hacemos bien, lo conseguimos en esta propia jornada. Y el de la tarde no hace falta ni que lo miremos. De verdad, ¿eh? Me dice que tengo que escanear texto para registrarme. ¿Qué? ¿Qué? Mentira. No tienes que hacer nada, Jesucito, de eso. Jesucito, para registrarte, no tienes que registrarte. Tú tienes que tener una cuenta de Supercell ID, que es el correo electrónico vinculado a Supercell ID. Inicia sesión, punto. No tienes que registrarte ni hacer no sé qué de texto. No, hombre, no. Eso no. Perdí la primera predicción. León, ¿cuál fue la primera predicción? De los equipos. Pero piensa que el tema de los equipos... A ver, ha ganado Moon de momento, ¿vale? Pero falta otra partida. Puede ganar todavía Hashira. ¿Cómo se llama? Hashira. ¿Sabes? Hola, Mario. Mario, te he saludado antes. Hola, Kenny, José, Matías. Te veo desde los 200.000. Wow. Hola, sopa de letras, ¿qué tal? Yo voto por el logo más bonito. Yo también, Miguel. Yo también. Pero claro, el más bonito de estos dos es el de la derecha. El de Moon son 3 personajes anime y ya, ¿no? No hay nada ahí. Hand through the mid, I will say probably a good counter measure to the Fang as well, so it's a great pick as just a really, really solid mid, and also a counter to one of the lone brawls is going to be trying to aggress and take the gems off for Scrap Sucker, always going to be the way to go with that. El emote. ¿Emote? 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 ¿Dónde está mi emote? ¿Y mi emote? Voy a reiniciar. ¿Y el emote? No sale, ¿no? No sale. Se ha bugueado, ¿eh? No sale. No sale el emote, tío. Hola. Mis 5 puntos. ¿Dónde están? ¿Qué pasaría si matas a un clon tuyo? ¿Sería homicidio o suicidio? Sería homicidio, porque esa persona no es tuyo. O sea, no eres tú. No eres tú, ¿sabes? ¿Hola? ¿No hay emote? ¿Habrá más Spear la tarde? ¿Qué es eso, Ángel? Voy a poner aquí un mensaje. Vale, voy a poner aquí. Un momentito, ¿eh? ¡Hala! Vale. Va ganando de momento Moon. Let's go. Easy, ¿eh? Moon son muy buenos de momento. Me gusta. Me gusta. Si me dais like a mis vídeos de TikTok, yo les doy a los vuestros. Paco, no te vamos a dejar like en tus vídeos de TikTok. Gracias. Si spameas, te baneo. Hola, José Manuel, ¿qué tal, guapo?
¿Harás esto por la tarde? Sí, Ángel. Si me encuentro bien, porque hoy me he despertado bien. Ayer creo que tenía fiebre. Hoy lo que tengo son mocos. O sea, la voz que estáis escuchando ahora no es la mía. ¿Sabes o no? O sea, la voz que tengo ahora, ¿sabes? Pero bueno, me he despertado, creo que me he despertado bien. No tengo frío, no tengo calor, estoy bien. Igualmente yo la Championship la tenía que ver sí o sí, porque me gusta ver muchísimo la Championship. Me gusta, la verdad. Creo que el formato de Liga Estelar me parece brutal. El mejor formato que han hecho nunca. Así que sí o sí se tenía que ver. Y si os puedo ayudar, pues mejor. Ay. Hola, Zignick. Pecero, enseguida me voy a mimir. Matías, haces bien. ¿Qué hora es donde vives? Pues mira. Las 10:16 de la mañana. Ojo, Hashira. Hay que matar a Stu. Hay que matar a Stu. Ojo. No creo que lleguen, ¡ojo! ¡Oh! Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Eres de Madrid? No, de Barcelona. Hi, bro. Hey, Erdem. How are you, my friend? Vale. Si gana esta partida... Ah, no, espérate, claro. Esto está mal, ¿no? Lo de arriba. Ah, no, no, van 1-1 en atrapagemas. Ok. Si gana Moon, se clasifica y ganamos los puntos. Si gana Hashira, se ponen 1-1 y nos vamos a Balón Brawl. Me gusta. Ay, tengo el pelo muy raro, chaval. Ahora. Venga, va. 5-1. 6-1. Me sirve. Cuidado. Madre mía, Gale, chaval. Madre mía, Gale. Qué bueno que eres. Cuidado. Dale chacletazo. Chacletazo, chacletazo. Ostras. Claro, lo bueno... ¡Uy, no! Cagaste, cagaste, cagaste. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que... Ay, por el amor de Dios, ¿qué haces? Este es peor que el primo. Se la ha jugado demasiado, tío. Se la ha jugado demasiado. No puedes ir con 10 gemas. No, creo que iba con 9 gemas. Ha hecho la del primo, tío. Ha hecho la del primo. Ha hecho la del primo, ¿eh? Oh, baby. Hola, Raymond. Oh, oigan, ¿cuánto dura la Championship? Pues, Gabriel, dura más o menos unas 4 o 5 horas. Una jornada. Y en teoría son 2 jornadas. Así que sí, dura eso, más o menos. ¿Cómo puedo hacer las predicciones? Enderkraken, entras en la página, gracias Borjita, que te envío ahora mismo, que te está poniendo Regino en el chat también. Entras en la página. Bueno, no, te miras mi vídeo que hice ayer en YouTube, que para eso lo puse. Hola, Gabriel. Que para eso hice un vídeo. Ay, de verdad. Vale, vamos al último set. Balón Brawl. ¿Veis lo que yo siempre digo, peceros? El competitivo nunca se sabe. Nosotros hemos votado por Moon. Tenía un 80%. Y van 1-1. ¿Sabes o no? Aquí todo el mundo puede ganar y perder. Ya he conseguido la skin de Ivy Espinosa. ¿Ya?
Bueno, yo la tengo desde hace unos días ya, ¿eh? No la he canjeado todavía, pero la tengo. Aquí ahora es la siguiente Championship. Diría que es a las 5 de la tarde, dentro de 7 horas. ¿What? Pero... ¿no es balón? Pero ahí a la derecha pone balón. Tiene que ser balón, ¿no? Esto está mal, ¿no? La Mejo, hola. ¿Cómo? Hola, Hugo. Ok. Mira la cara que he puesto. Ok. ¡No! ¡No me banéis! ¡A Fang! Que no sé jugar con otro. Se han cagado, ¿eh? Estupendo. De verdad. O sea, ¿no toca balón? Entonces esto está mal. Toca caza estelar, pero ahí a la derecha pone balón. No entiendo. ¿La skin de Jessie regresará? Foxy. No. La skin de Jessie ya regresó en formato de dinero. La podías comprar por 7 euros. No la vas a conseguir aquí. ¿Qué hace este hombre? Está haciendo un TikTok. Si consigo una jornada hasta los 2000, ya no tendría que jugar la otra, ¿no? Bueno, a ver, jugar no. Porque tú no vas a jugar. No tendrías ni que votar. So far from FA Hashira still have their final pick though, and you've got to think of something now that does counter both throwers and long-range brawlers. So it wouldn't surprise me if maybe they did choose to go with something a little bit more tanky, or even Eve, which I absolutely love to see. ¡Ey! ¡Ojo! Eevee. Se viene. Se viene Eevee. Pasa el link de la página, la tienes en el chat. ¿Qué opinas de Legend of Zelda? ¿La de Breath of the Wild? No lo sé, no lo he jugado nunca. Ah, no, espérate. Esto es noqueo, bobo. Estaba diciendo yo caza estelar. Es noqueo, claro. Pero tampoco, ahí a la derecha pone balón brawl. No entiendo. A ver. Vamos, bien, yo quiero que gane Moon. O sea, yo quiero mis puntitos. Yo quiero mis puntitos. Ya está, esto ya está. Esto ya está. Muy clean, muy limpio, ¿no? Brock siendo Brock, básicamente. Tick molestando. Bell. Y claro, en la parte de arriba tenemos un Byron que acaba de morir de una manera muy tonta. Tenemos una Eevee que está mamadísima, pero creo que no la saben utilizar bien. Y... hostia, vaya paliza, ¿eh? Vaya paliza, chaval. ¡Wow! Y el emote, no sé, no sale, ¿no? No aparece el emote, no sé por qué, tío. Es verdad. ¿Y eso? ¿Por qué no está el emote? ¿Dónde está mi emote? ¡Quiero mis puntos! Vale, se viene, ¿eh? Pero es que en la partida anterior tampoco estaba y en esta tampoco, no entiendo. Está mal hecho, ¿eh? Madre mía, Bell, que no falla. Bell no falla ni una, ¿eh? Cuidado con el genio. Cuidado. Vale, acaba de fallar. No, Brock. Vale, Byron muerto. Brock sigue vivo. El genio. Uy.
Uy, 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 uy. ¿Se viene? ¿Se viene? Ay, un poquito más. Uy, buenísima. Buenísima. Ya está, ya está. GG's. Perfecto. Mis puntos, por favor. GG's. Pues muy bien. Venga. Ah, no, si falta una más. Perdón. Venga. Cuidado, cuidado. Oye, Brock no hace supers, ¿no? Brock no hace sub. ¡Oy, oy, oy! ¡Qué bueno que es, tío! TH Bell es buenísimo, tío. Es muy bueno, ¿eh? Venga. A ver, el venenito yo creo que viene ya, ¿eh? El venenito viene ya y el genio se va. Perfecto. Bien. Y ya está. Y ya estaría. Y ya estaría. GG. Muy bien, muy bien. GG's. Vale, primera partida para Moon. Ahora tendremos... ¿Qué? No, no, ¿qué? ¿Qué le pasa a este hombre? Vale, ¿cuántos de vosotros habíais votado a Ubermoon? ¿Conoces el juego Vector? No me suena ahora mismo. A ver mis puntos, por favor. ¡Yuhu! Vale, votar a quien queráis, peceros. Para mí, TH. Esta última partida ha sido God. ¿Cómo que 50 puntos? ¡Uy! No, no, no. ¿Lo han rebajado? No me lo creo. ¡Lo han rebajado! Antes eran 75. Lo han rebajado, ¿eh? Me eligió la página, David. Jo, ya empezamos. No entiendo esas cosas, de verdad, David. No entiendo eso. No me deja votar. Es que tenéis que ser rápidos. Hay que ser muy rápidos, tío. Aspecto de la Liga Estelar de esta temporada. Boa Avispa. Más 25 puntos, Pecerito, let's go. Ah. Es pro mutante, ¿sabes? Anda que... Anda que... Hay un bug de la página que vota automáticamente, ya. ¿Quién ganará este partido? No lo sé. Peceros, tenéis 2 minutos para votar. Yo ya dije que los equipos no los conozco. ¿A quién vais a votar vosotros? ¿ETB o RCN? RCN, el logo me gusta. Pero no sé cuál votar. Votar al que queráis, ¿vale? Porque es que no sabría yo qué decirte. Yo por el logo voy a votar RCN por el logo. El logo me gusta. ¿No? Claro, aquí todo el mundo va a votar lo que queráis. Votar lo que queráis, peceritos, ¿vale? Votar lo que queráis. Está bastante igualado. 40-60%. Está muy igualado, así que... Ay. ¿Qué móvil utilizas? Yo utilizo el Nubia Red Magic. Hola Sprout, ¿qué tal? Me sale que he acabado el tiempo de votar y no he podido. Pues es muy raro porque todavía quedaba un minuto, ¿eh? Es raro eso.
takes is just get a good draft, play well, play reasonably, and be able to take it in. It's just all in that draft period. If you are the underdog team, it's got to be perfect, and if not, then you are expected to take the loss. Pecero, todo la suerte. Es que esto no es tener suerte. Esto es tener... Es que no es suerte esto. Esto es que depende de los jugadores. No depende de nosotros. ¿Alguien sabe cómo subir el dibujo en el Supercell Make? Me sale error al entrar en el Supercell ID. No tengo ni idea, Gabriel, la verdad. Hay vídeos en YouTube, de cómo hacerlo. Hay vídeos en YouTube de cómo hacerlo, así que... Hola Ninja, ¿qué tal? Tengo 52 brawlers y 21.000 copas. ¿Cuánto me puntúas? De momento mal. 52 brawlers, 21.000 copas. Muy mal. Tienes que tener mínimo, Matías, 30.000. Te faltan 3 brawlers. Tienes que tener 30.000 copas. Mínimo. Mínimo. 52 brawlers. 600 copas por brawler. Son 31.200 copas, ¿no? Hay que subir un poquito más. Los tienes en 300 copas. Una media. Hay que subir. No, 300 no. 400 y pico. ¿Cómo se entra en la página? Peceritos. Aquí. Ahí lo tenéis. Definitely the right call. I love the Max pick. No one was sold on the Gene pick just yet, but you rightly say it's a good pairing. Now the comp shifts a little bit, I think, away from what Reconic were thinking, because they've got to react. Hola Darlima, ¿qué tal? Espero que te recuperes. Estoy en ello. Hola Patrick. Yo de casualidad me desperté y me dio la notificación, Mateo. Bueno, pero a estas horas no deberíais de estar despiertos, ¿eh? No os preocupéis. No son horas para estar despierto. ¿Un sábado? No. Vale, nosotros vamos con los de arriba, ¿eh? El combo que llevan me gusta. Pam. Está muy bien. A ver, Piper en este mapa está muy bien si no te rompen el... Uf. Uf. Si no te rompen la hierba, ¿sabes? Se la han sacado aquí. Vale, a ver. Mírala, será asquerosa. Qué buena que es. Eso está muy bien hecho, tío. Porque lo que está haciendo Piper es abrir el mapa para que ella pueda destrozarte la vida en 0,2. Claro, a ver. Pam le da una paliza tranquilísimamente a Max y a Byron. Al genio. Madre mía, palizota, Madre mía, palizota, De momento, ojo, No, pero esa Pam está muerta. El emote. Es verdad. Ya tenemos el emote, gracias. ¡Ojo! Let's go. Let's go. Perfecto. Uy, 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 uy. 9-14, ¡Ojo! Llegan a... ¿Y por qué se ríe? Llegan a matar a Piper y ya verás tú. Pero voy a reiniciar un momentito para que vaya un poquito mejor. Me salió Eevee en vez de otro legendario. Bueno, no te puedes quejar. Eevee está muy bien, Joder. ¿Sabías que no te puedes lamer la barbilla mientras miras la frente? Ese meme lo sé. Eso ya lo sé. Y no lo voy a hacer. Ñecero quieado. ¿Qué es eso, Alex? 0-3, me sirve.
El bote. True. Yo ahora voy a por mi bocata, que lo sepáis. Yo ahora voy a por mi bocata. No sé si tomarme un café. Porque claro, tomarme el café, como yo me lo tomo con leche, la leche no va bien, igual que el zumo, cuando está resfriado. Eso te crea más mucosidad. Y no me apetece tener más de lo que ya tengo. ¿Sabe? Oh, baby. Hola, Ramsés, ¿qué tal? Cuidado, 0-3. Pam necesita poner ya la super. Bueno, la ha puesto. La ha puesto. Ayuda un montón, la verdad. ¡Qué bueno ese crow! Askechat, me sirve. ¡Uy! ¡Ay, no, Pam! ¡Pam! ¡Chica! Quédate arriba, por Dios. Cuidado. Cuidado, quédate ahí, no te muevas, Pam. Quédate ahí, quieta, toda la vida. No te muevas, quieta. Cuidado. Ya está, si no tenéis vida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Se ha puesto el de esto de... El ventilador de Beyoncé, ¿no? Se ha puesto el ventilador de Beyoncé, el chico. 0-2, me sirve. De momento yo voy acertando. No sé cómo, ya lo sabéis. Yo tengo suerte. Yo veo el logo del equipo sin conocer los jugadores y acierto siempre. Es verdad, ¿Por qué no te gusta León? Es el bro legendario más querido. Porque no sé utilizarlo, Matías. No lo sé. ¿Puedes poner el link en la descripción? Sí, Ayman. Muy cierto. Muy cierto, papu. A ver. Mira a ver si está ahora. Teoría lo he puesto. Roll it. Roll it. No sé si habéis visto, ¿vale? En el título, ¿vale? He puesto ahí un mensaje fijado. También lo he puesto por aquí. Me disculparía porque cada 2x3 estoy... No me gusta, pero es que estoy así, ¿vale? Es lo que tiene... O estar resfriado o tener COVID, lo que sea, ¿vale? Pero estoy aquí con agua, medicamento... Así que... es lo que hay, ¿vale? He estado a puntito de no hacer directo, pero como me he despertado más o menos bien, digo, mira, voy a intentar ayudaros a sacaros el pin y tal, ¿vale? Pero ya os digo, yo el tema de la Championship, ya lo he dicho muchas veces, me parece espectacular, me parece súper chulo. O sea, a mí el competitivo no es algo que me haya atraído mucho, ¿sabes? Pero desde la primera Championship que vimos a Álvaro 845 con 60.000 espectadores fue... ¡Qué maravilla, tío! ¡Dios! Sigue bug, los modos, sale la siguiente balón brawl, pero... Joder, macho, tío. No. ¿Cómo? Es verdad. Vamos a ver, no entiendo, ¿qué está pasando? Los lo están haciendo muy mal, ¿no? Ahora pone que toca Hotzone y toca balón brawl. Pues vale. Bro, hazme caso, si puedes, tómate un zumo. Heiro, no. El zumo lleva mucho azúcar. Y el azúcar lo que hace es crearte más mucosidad.
A no ser que me digas un zumo de naranja natural, recién exprimido, de las naranjas de la cosecha de Jesucristo, entonces sí, esas sí que son buenas. Esas sí. Pero no, el zumo, igual que la leche, tienes que beber agua. Cuando tienes de esto, tienes que beber agua. Mucho agua. Punto. Es lo único que va bien. Reinicia el directo de los partidos. A ver. Pero eso da igual. O sea, que yo reinicie esto. Eso es la página, que no está bien. Esto es algo visual. O sea, esto lo ve todo el mundo, ¿sabes? No sé. ¡Ey! Hola, Chris. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Exprimido de naranja también lleva mucho azúcar. Toda la fruta lleva azúcar. Toda. Sí que es verdad que la de naranja, la recién exprimida, es azúcar bueno, ¿vale? Porque es la glucosa de la propia fruta. Pero si tú te compras una de estas de tetrabric, ¿vale? De cartón, llevan azúcar adicional. Ese es el azúcar malo. Por eso siempre yo bebo agua. O cerveza. Agua. ¿Vale? Solo agua. Hola, Pecero, cansadito, ¿verdad? ¿Quién yo? ¿El limón? Mini Braulero. Si eres de esas personas que pilla un limón, lo corta por la mitad, lo pone en una... y te lo bebes, tengo miedo. Tengo miedo, la verdad. Me das miedo. Es posiblemente un psicópata esa persona. Cuidado. Es broma. O no, no lo sé. Un momentito, ¿tengo aquí los memes? Sí, tengo memes. Tengo memes, me sirve. Y otra vez el emote no está. Joder, macho. El Askechat, de momento, es el que más me gusta, ¿eh? Vale, se llaman, a ver, ETB se llama Extra Toxic Boys. No, hombre, no, asquerosos. El emote, no está el emote. Ayman. Hola, Juan, ¿qué tal, tío? Buenos días. Hola, Pecero, ¿qué te gusta? ¿Ya has ganado? ¿Cómo ha marcado tan rápido? ¿En qué momento? Holy baby. Pues ya está. Han marcado muy rápido, ¿no? Me gusta. Me sirve. Uy, pero ahora se viene la remontada, papu. ¡Pero pilla la pelota! ¿Por qué no...? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Por qué no han pillado...? Ay, por Dios. ¿Soy yo? Uf. Uy, Rufus, Rufus. No han cogido la pelota, no sé por qué. La recompensa sigue siendo un pin, ¿no? No. Esa es la recompensa final. Hay más cosas entre medio. Pero vuelvo a repetir. Es que van a haber muchísimas... ¡Uy, que se viene la remontada! Van a haber muchísimas más cosas. Es que está más claro el agua. Las personas que no voten, estoy segurísimo que yo, por ejemplo, en mis 3 cuentas tengo los 1000 puntos. Voy a intentar, no lo creo porque lo veo difícil, voy a intentar con mis 3 cuentas conseguir los 2000 puntos. Porque estoy más que seguro que dentro de 2 o 3 meses, cuando tengas 3000, 4000 o 5000 puntos, van a haber recompensas mucho más buenas. Es que eso lo tengo clarísimo. Y las personas que se quedan en 200 puntos y directamente no votan, van a desear haber votado. Es por eso que es tan importante votar siempre.
al menos en una cuenta. Tener siempre el máximo de puntos, al menos en una cuenta. Yo voy a estar con las dos. Dos segurísimo. La tercera lo veo difícil. Bueno, si la semana que viene hay, posiblemente sí. Pero eso se suponía el anterior. Y llegaron a 2000 y les han robado 1000. No. El máximo de puntos que podías llegar anteriormente eran 1000. Simplemente que la página tenía un bug. La página tiene bastantes bugs, ¿sabes? ¡Oh! Se la sacaron, peceritos. 0-2. ¡Hala! Y ya está. Golazo, ¿eh? ¿Qué te gusta, el chocolate marrón o el blanco? Perdón, ¿eh? Me gusta el con leche, la verdad. No me deja votar, pues no sé por qué. Borren a Edgar. ¿Por qué? Si no estaría aquí. Tengo sueño. A dormir. Ay. Yo tengo hambre. Hola, ¿me puedes saludar? Hola, pro. Uy, 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 uy. Sandy a dormir. ¿Me viene? Uy, uy, uy. Aquí, Crow tendría que haber utilizado... ¡Oh! Crow tendría que haber utilizado la super para pillar la pelota y Gale ir directamente a la portería. Eso hubiera sido 300 IQ. La verdad. Esa super de Spike es God. Esa super de Spike es muy buena, tío. Uy, se hubiera metido la super, chaval. Hola, Diel, ¿qué tal? Hola, Moy. Acabo de despertarme, Ramón. Te entiendo. Te entiendo. Odio a Edgar desde el día que salió. ¿Lo conseguiste gratis? Porque cuando salió gratis, yo lo amé. ¿Sabes? Qué grande que es este tío. Askechat, eres God. Yo voy a votar por Askechat, mejor jugador. Segurísimo, Hola, Sandra, ¿qué tal? Pagaría millones a Supercell para que borren a Edgar. Primero te hacen falta los millones. Y no te lo crees ni tú que pagarías millones. ¡Ay, cagas! ¡No! 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 ¡Ay, qué bueno que eres, Spike! ¡Qué bueno que eres, Spike! 20 segundos y conseguimos la segunda victoria, Soy God. Ahora se ve muy viroso. ¿Cómo que se ve muy viroso? ¿Que se ve mucho Byron? ¿Qué dice? Está al revés, chico. ¿Qué ha dicho? Ahora. ¿Qué? No leo. ¡Chico! No leía. No leía. Dice que es gay. Ok. Ay, qué bueno. Ayuda, no me deja votar. Ale, pero es que yo no puedo hacer nada. Es la página, que está bugueada, no sé por qué. ¿Es necesario hacer el último si ha ganado en 2 de 3? No. Es al mejor de 3. El mejor de 3 significa que si ganas 2, ganas. Ya está. Ahora aquí nos van a decir cuál ha sido el mejor jugador. Para mí ha sido Askechat. Ese.
No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. Voy a utilizar eso cuando me quiera sonar los mocos. ¿Os parece bien? Yo no lo veo mal, ¿eh? Yo no lo veo mal. Oye, mis puntos, por favor. Ah. Yo creyendo que PECERO no iba a hacer directo. Yo también pensaba que no lo iba a hacer, pero mira, he despertado bien. PECERO, ¿cuánto cuesta la vacuna para comprarte una? Yo ya llevo todas las vacunas. Mini braulero. Imagínate. Yo tuve COVID y después me vacuné 2 veces más. Yo ya no me puedo vacunar más. ¿Sabes? Oye, ¿qué está pasando? A ver, primero, necesitamos, primero de todo, votar... Está pasando algo raro en la página, ¿eh? Votar el mejor jugador. No ha salido todavía. Y tenemos que votar el próximo partido. ¿Qué está pasando? ¿Hola? Qué mal que va esto, ¿no? Reinicio la página, no lo hagáis vosotros, esperaros. No va bien la página, ¿eh? Va muy mal hoy. Hola. Chico. Muy raro, ¿eh? Muy raro. Mateo dice, mis puntos, que no veo por gusto, quiero recompensas. He dicho. Está bien eso. Bien. Vale, los... ¿Y el jugador? Ah, ahora estamos. Askechat. Ostras, mirad qué mal que va la página. Mirad qué mal... Uy, qué mal que va la página. Mirad qué mal va la página, peceros. Que en vez de poner el nombre del jugador, han puesto el ID. Vamos a doxearlos. Toca doxearlos, peceros. Hay que doxearlos. Let's go. ¿A qué país representa Byro Sports? No lo sé. Voto yo y... Yo pongo Australia. A ver vosotros, ¿qué ponéis poner? Singapur, peceros, ya lo sabéis. Votar vosotros. Prefiero votar yo. Y perdí yo los puntos y ganáis vosotros, ¿vale? Singapur, rápidamente. Esto yo lo siento, pero estas cosas yo no los voy a saber nunca. Pero si voto yo rápido, vosotros veis la respuesta, ¿sabes? Entonces podéis votar vosotros bien. Eso sí, tenéis que ser rápidos, porque dejan como 15-20 segundos, no dejan más. Muy tarde, lo sé, lo sé. He intentado votar rápido. Pecero, ¿por qué no me deja votar? No lo sé. ¿Has iniciado sesión con Supercell ID? Yo estuve a punto de poner Singapur, porque Australia... ¿Quién ganará? Lo mismo, votar a quien queráis. Yo voy a votar Byro. ¿Sabéis por qué voy a votar a Byro? Por la última pregunta. Ya que han preguntado Byro, pues voy con ellos. ¿Sabéis? Viva Singapur, claro que sí. Pero votar a quien queráis, ¿vale? Vuelvo a repetir. La primera partida la hemos conseguido, no sé por qué. La segunda también. Papá, por favor, que estoy en directo delante de miles de personas, vete. Así que bueno. Pecero me va a votar la página, no me dan los puntos y vota automáticamente en todo. Lo de votar automáticamente en todo, de verdad que no lo entiendo. La verdad. No tengo ni idea. No sé por qué. Es raro. Y que la gente banee a Eevee me parece mal, porque Eevee
Le metieron un nerf bastante potente. ¿Eevee está bien? Sí. Pero tampoco tanto. Si tienes que luchar Eevee contra Rico, Rico le da una paliza. O contra Brock. Vale, este mapa me encanta, tío. ¡Oh, qué rico! Gracias, Regino, guapo. Ahora voy a por el bocata, un segundito. Ay. Ya me dejo votar, pero creo que solo deja por partido. Sí, claro. O sea, solamente podéis votar antes del de esto. Y os dejan 1 o 2 minutos, no os dejan mucho más. Voté a SRN sin querer. Nonsense. Pues espero que ganes. O sea, que no pasa nada quien gane aquí. Lo importante... A ver, obviamente, si gana el equipo que tú has votado, guay. Pero da igual eso. Hay muchísimos partidos, hay muchas maneras de conseguir los puntos. Mira, el emote... ¿Dónde está el emote? Me cago en la hostia. Yo tengo ya casi 1400 puntos. Y este es el tercer partido. ¿Vale? Faltan 1, 2, 3, 4, 5 partidos. Que se hace muy fácil, Peceros, de verdad. Pecero, te ves muy mal. Big Yorgi es lo que tiene. Es lo que tiene esto, ¿sabes? Es lo que tiene. Ayer estaba peor, ¿eh? Ayer estaba... Bueno, hoy me encuentro bien. Byro, chico, os están destrozando la vida. ¿Qué haces con un fan? Que Fang está fuerte, pero en este mapa no. La fiebre de Fang yo creo que tiene que terminar ya, ¿eh? O sea, por favor. No os lo pongáis en todas partes. Estáis muy pesados. Se lo ponen en todas partes. Uy. Ah, no, no, no. Ese se llama Coup de Key. El otro se llama Coup de Ace. 90-65. De momento paliza, ¿eh? Serenity de momento palizote, ¿eh? Aquí va a ganar Serenity. Hey, Taufer, ¿qué tal, tío? Bueno, 77, ojo, ¿eh? No, 7 segundos. No, 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 no llegan ni de coña. No llegan ni de coña. Bueno, por un 11% está bien. Pero es que no entiendo la fiebre de ponerse cada 2x3 a Fang. No entiendo, tío. ¿Qué pasaría si le mandamos una solicitud a los jugadores del partido anterior? Lo deben tener rechazado, ¿sabes? ¿Cómo se llama eso? Yo también lo tengo. Es para que no te lo envíen la gente. Pero sí, sí. Deben tener eso. ¿No? Oye, no aparecen los emotes tampoco, tío. Qué mal, ¿no? Hoy diría que es el peor día de la página. Es la peor vez que funciona la página. O sea, me habéis entendido, ¿no? Yo diría que es la peor. Uff. Es que Fang, tío, no sé qué haces ahí, tío. Fang, no sé qué haces ahí. Supercell nerfea al minero es muy necesario. Primero, creo que ya lo nerfearon. Segundo, creo que ya pusieron a su padre. ¿Ves? Es que Fang aquí no sirve para nada, tío. Fang aquí no sirve para nada, chico. Literal, no sirve. No sirve. O sí que sirve y soy yo el que no tiene ni idea. Yo creo que no sirve, ¿no?
at a pretty healthy amount of HP. Now avoiding a few shots as well. Aaron trying to push down the right hand side. Does have the break due to the Brock on that side of Es things, que but no, Power no comes sirve ni de down. coña, tío. Bear in mind Ahora va a that there's saltar, a no tiene 28% vida. Delta, ¡Ostras! will secure a solid amount of Uy. damage starts to come down, but a homemade recipe does connect. Now, Ojo. Sandbag's going to be dropped too, and Coop Decay needs to try and get a defense here, just get a good amount of ¡Oh! defense, but he's not even tanking the same. ¡Oh! No me lo creo. And Serenity A 1%. this one by 1%, they do just secure an allowance to set along with it. A 1%, nene. A bit of a closer ending compared to the rest of the game and the one prior to that as well, but nonetheless they do secure it. Aún recuerdo el día que uno de los del Championship se burlaron, dieron vueltas y pusieron el emote tóxico. No sé quién fue. ¿Fue Clash? No. La moda de ponerse a fan, literal. Voy a por el bocata, que tengo hambre. Pederos. Ay. Can have, again, as we know, some great moments, but a few little misplays here and there as well didn't help, but ultimately, yeah, not always the strongest scoring picks. I do prefer a bit of range there myself. I think if you can make Colt work, that's a great thing to have in safe zone, but it's not for everyone. It's a very high skill cap brawler to have. Don't blame them for not bringing it in myself, but okay, for layer cake, well, different brawlers altogether. What are your kind of thoughts in terms of what the draft might hold for this one? I mean, I don't know if it is really that much of a different brawler pool. If you think about it, we've got some long range coming in there. The Piper Brock could be returning. Thrower's probably a bit more of the meta on this one. We can see some tank slotting in as well. Leon with Lollipop Drop, a great pick to have on this map. So overall, I mean, the brawler pool doesn't differ too much. I'd imagine we probably won't be seeing Ruffs unless they're playing for a late game or if they're playing with the other star power that are going to be gathering the match HP for those brawlers. But I mean, you know, it's just those kind of brawlers probably will be returning once again. And kind of the same play style as well. You've got to be quite passive and controlled about your approach to getting kills and then moving up the map. But I mean, it's just extremely slow and kind of just peppering down your opponents till they actually do drop. In my mind, I'm thinking like back to last month when we had Coop the Ace bringing in Carl here, so that's why in my brain I'm thinking very, very different brawlers. But I wonder if any of those outlandish ideas will come into play from either of these two teams here. You know, I gotta say, decent bans off the start. Wasn't too sure on Eve here myself. Again, with maps that have no sort of water coverage, it's not always necessarily gonna utilize as much of her as possible. But Jean is always a decent one to eradicate here. There's a lot of healing qualities, and of course the Magic Hand being very, very dominant. Now we could see some risky ideas coming in with like a max kind of Pam speedy comp with Rosa combined. That kind of thing does sometimes work here. Depends how the draft goes. The first pick is Ruff's Fire, and I don't think it's a bad one at all. Ultimately, again, those supply drops coming in to buff up the team go a long way. Bang is the counter on the side of Serenity, and a good one at that, because there's a lot of coverage here. So that could be on the minds for Byro to consider in their picks to follow. Having some wall breakage could eradicate some of that Bang potential. Yeah, I kind of do like what they've taken so far. It does seem like they kind of got the knowledgeable picks of the meta. I do really like the Fang. Ruff's kind of a good... It's not the best, but a decent countermeasure to it with his sandbags can tank quite a lot of the super damage coming forward. But they are going to pair it with a Bell, so therefore might be having quite a difficult time against this tick unless they pick something that's going to do quite well against it. But then again, if you pick something that's going to do well against tick here, it's going to have a really hard time against Fang. So it's a difficult pairing. Going to take a Sprout, playing for the same thrower strategy as Serenity are going to, just trying to throw down the wall in mid and gather the control of that. But I'd imagine maybe breaking a bit of the grass along with it, down with that hedge. I was literally just going to say Mortis could be interesting here. It's going to be tough to make work. It's going to have to be an early, aggressive maneuvering here from Serenity, because ultimately once those supply drops start to come into play, the Mortis dash is going to be able to be defended far faster. Ultimately though, if the Jukes are on point and everything to play, combined with the tick for the control, it could be a really interesting pick here to have. Obviously the blue star going to be quickly captured there from Coop Decay. That will give the relative advantages needed in the stages of the game to start things off. But bonus services in play from Aaron. It's a great star power on the side of the Sprout. I do like it a lot. And again, Ruffs combined with Bell cannot be underestimated as to how powerful that will make Bell in the later stages of this game. Yeah, Nestex definitely
Strong thing to have against the Mortis, slow him down in his tracks and attempt to stop your friendly brawlers getting taken down. Does have that tick head already secured though, so definitely something that's going to be provide quite a lot of control in the late game. They do have the lead though, so don't have to regret too much, and that's why you see slot down. Hola, ¿qué tal? Oh. He tardado tanto porque me estaba haciendo la prueba. Oh, qué asco. Literal, me estaban haciendo la prueba de antígenos, a ver si tengo COVID. Es 100%. Ay, me pica todo, tío. Ah. Ah. ¿Qué está pasando? Ah. Ay. Ay. Macho, he notado el palillo aquí. Oh, ya está. Oye, ¿por qué se va tan mal la página, macho? Por favor. Qué asco de página. Bueno, de momento Serenity le está dando una paliza, ¿no? ¿Cómo se hace la prueba? Pues con un palito. Te ponen ese palito hasta el fondo de la nariz y hacen así. Y rasgan un poquito, ¿sabes? La parte de la mucosidad. Y eso lo ponen en un líquido y ese líquido te dice si tienes o no tienes COVID. Ah. Maldito Mortis. Siempre tiene que haber un Mortis. Siempre tiene que haber un Mortis. Qué rata el Mortis, lo amo. Ay. Joder, ya me salen los mocos, tío. Ay. Difficult spot for Barrow. Again, they had great promise last month, and Serenity here potentially about to cause an upset. See if they can do that, or whether Barrow's not going to come back. Again, quite passive game so far. Just a few takedowns here and there, but nothing like the last game at least. Let's see as the final 30 seconds approach what happens with the end. Ay. Este viernes nuevo Brawl Stars Animation, lo sé. Ayer no me encontraba nada bien. Demasiado que hice los dos vídeos. 3-2. Hay que matar a Mortis, tío. Hay que matar a Mortis. ¡Oh! ¡Oh! Cómo me gusta esto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, no. Hostia, la leche. Bien, bien. Byro remonta, Byro remonta. Can you imagine the tension and pressure upon them in that moment, especially as the bang came in. That was the thing for me. Seeing a bang coming in when you're all bunched together towards the end of a game of bounty, that is scary. It really is scary. But again, utilizing the bell and the combination between the rough supply drops there really served to get that. Yo voy con Byro, Yo voy con Byro 100%. Vamos, Byro. 1-0, va perdiendo. Vamos, Byro. Byro viejo sabroso. Ay, Mortis. Ay, Mortis, de verdad. ¿Cómo aprovecha, O sea, Mortis lo que hace, fíjate bien, es aprovecha la super de Tick, va detrás, el muy cerdo. Está muy bien pensado, ¿vale? Pero es muy asqueroso. Ay, todavía me pica, tío. Ah.
Al final ha estado positivo. Bueno, todavía no lo sé. Supongo que sí. Positivo, ¿no? Obviamente. Ja ho he dit. Home, clar, si m'ho acabes de dir, ho acabo de dir. Pues positivo, muy bien. Ojo, Christopher, con esos 5 penes. Perdón, soles peruanos, ¿verdad? Lo bueno es que al estar vacunado no te pondrás tan malo y solo sentirás como una gripe, exacto. Christopher, yo la primera vez que tuve COVID, madre mía la paliza, chaval. Nah, Serenity ha jugado muy bien y Byro ha jugado bastante mal, las cosas como son. La primera vez que tuve el COVID estuve muy mal. Muy mal. Que no me podía levantar de la cama, no me podía casi ni abrir los ojos. Estuve una semana en la cama, sí, medio muerto. A ver, medio muerto tampoco, pero estaba muy mal, ¿vale? Y justamente esa semana que tenía COVID, creo que tenía que vacunarme. Y obviamente no pude vacunarme. Pues ya está, paliza por parte de Serenity, ¿eh? Ha ganado Serenity, peceros. Ha ganado Serenity y ahora, a ver. Vale, ahora vamos Free Agents contra Blitz. A saber. Los que habéis votado Serenity, 100 puntitos para vosotros. Pues eso. Y después de las 2 vacunas adicionales que me han puesto, una hace un mes, no creo que llegue a un mes, pues claro, ahora toda la familia estaba con COVID y yo estaba bien y hace 2 días me desperté con mocos. Es normal, es que es normal. Pero es eso, ¿eh? O sea, el tema de... Tienes que actualizar tus defensas. Y yo tengo muy buenas defensas. Yo no me pongo enfermo casi nunca. Me pongo enfermo una vez al año. Si es que llega. También es porque no salgo de casa. Pero... nunca más voto por Byro. Colt, no digas eso, hombre. Ha habido como un 60%, 60 y pico por ciento que ha votado por Byro. Yo, uno de ellos. ¿Por qué no me deja predecir? Pues porque ahora no se puede predecir. Tienes que esperarte a que lo digan. Y no sé qué más he estado diciendo, la verdad. Me están saliendo las votaciones de Pecera. ¿Te están saliendo las votaciones de Pecera? ¿Cómo? Byro se pasó con lo de Fang. Me parece 100% correcto. Pedro, te veo atrasado. Te veo con el teclado atrasado y yo lo tengo más adelantado. Abdiel. Normal. Lo que tú ves aquí, si tú lo ves en tu casa, no en mi directo, en tu casa, obviamente lo vas a ver en puro directo, ¿sabes? Incluso esto, como es una retransmisión de Twitch, ¿vale? Son unos 3 segundos de diferencia con la realidad. ¿Qué brawler se lanzó con el juego en 2018? Fang. Vale, he leído mal, peceros, era Fang. ¿Qué brawler no se lanzó? Es que soy malo, no vale. Peceros. No cabe duda que es un estúpido. Bien. ¿Quién ganará este partido? Fua. Yo voy con Fua. Obviamente era Fang. Las preguntas me salen atrasadas. Otra vez no me deja votar. Pero ¿cómo que nos deja votar? No entiendo.
Got to mention the fact that they picked up Instinct as well from the FA Upper Moon roster from last month. Coming to this month, I did hear a little Me duele escucharte medio desanimado, pero no estoy desanimado. Estoy enfermo, es diferente. Claro, no es lo mismo. At the same time, any roster change that comes into play, you know, it makes a difference. As we mentioned earlier, it can make a difference. You cannot underestimate in that respect. Joder. Team synergies. Ahora me ha venido aquí. You know, at the same time as well. Joder. I mentioned a new mechanic, a new feeling within the team as to how this is going to go. Not to take anything away from this at all, purely as an example, but if a player comes in, then maybe it's actually taking away from the composed nature of a team. It can maybe add to some of that in terms of the tensions. And, you got to keep a cool head and roll. I mean, it's got to be something, and not always an easy thing for everyone to do. I think that's going to play a big factor here. Ojo, Cup the Ace. Playing today, as we see him, Tiene que ganar Cup the Ace, ¿eh? you love to see, Trav. Yeah, you got to be repping the Brawl merch when you can. Ay. Love to see that plug from Coop, but Magma on the other side, you know, he's wearing a lovely denim shirt, and you can't really fault him for it. We're seeing the Eve ban, and also seeing the Ruffs ban on the side of splits there. Two probably expected ones on this map. I'm not really too sure about that Ruff, especially on Sneak Fields, where he does seem to struggle a little bit, but Byron on the other hand, I am liking that, just because you can provide good heals to tanks or sides, regardless. No dejó votar el MVP. Ahora dejará, ¿no? I think Power's a safe bet, honestly. Supongo que ahora dejará, si no mal. No, do come up with some crazy ideas. Not one experience going to start things off here. I mean, definitely when you consider the amount of bush that's in Sneaky Fields, always a great thing to have. It's super great for seeking out brawlers. And so, you know, that's not really a bad. Bugstars, ¿por qué esa pregunta estaba mal? Fang no salió en 2018. Jaime, es que la pregunta no era esa. La pregunta no era esa. La pregunta era, ¿cuál de los brawlers no salió en 2018? ¿Sabes? Oye, quiero votar mi jugador preferido, por favor. Hola. Yeah, we're going to see the Griff coming out now, which is always a good wall break. Got the good wall break potential from that on the gadget side of things. So, Va muy mal, la página hoy va muy mal, tío. and the Byron alike, just because they really do thrive with this map, especially against an Ems and a Gale, and also a Sandy, bear in mind. So I feel like 3-win agents, if they're going to do it, they're going to have to do it early before this map gets broken up. Otherwise, they could run into some issues in the late game. I do like Griff pick. I mean, it's not necessarily always a go-to, but it can open up so much, and that's going to be something that could take away from. O sea, no aparecen los emotes. No aparece para votar el mejor jugador. Oye. I don't want to rule blitz out. I mean, they are making their, again, BSC debut today, but at the same time, that's a decent start. You can see the experience shining through a free agents there. Just getting straight back into the thick of things and healing up accordingly. Mote. Nice start. Can they, Lo voy a spamear. I'm not sure he has to jiggle along the way. Might still have it. Nice throw back from here. Vamos, fuá. That is going to be a lovely goal from Sergeant, and a great way to start free agents. Highly pressure. Yeah, I'd say perfect place from them. As I said, it could have been a better start for Blitz, really, with the amount of pickups they got, but the experience did start to shine through with the push out and managed to dodge a few shots, and obviously resulting in the goal from Sergeant there with a great stunning blow, knockback. Got another one as well, going to get a double stun on that one too, and now they're pushed firmly into spawn, clearing things up now. 3-win agents take the first win. Rough start, but recovered quite quickly. Fua va a ganar todo. I've got to say, like, there was definitely an early sign of progress from Blitz, but then it's like, almost as if like 3-win agents were like, right, we've now understood their kind of like competency of level, and we're just going to up the bar. I mean, they sort of went into it slow, but then when they upped the gear, they really went into the fast lane quite quickly. Utilizing a lot of the Gale pickers again, like it's really such a great brawler to have. Those instances of securing the goal and also having that ping deterrent. Dios. Yeah, there's Dios. Well. Classic Sandy moment in Brawl Ball. That's a very early goal for 3-win agents who might be taking this first set in I don't know, extraordinarily quickly style. Yeah, Griff
Super now coming out. Byron Super as well did miss though, but a good trade out on the right hand side from Phoenix and Coupe the Ace. Response taking some heavy fire from Griff now, and it picked up a Super 2, but a double takedown comes in from 3-win agents, and it's just Sergeant versus Phoenix once again. Going for the stun maybe, but chooses to wait a little bit longer as they do have that 1-goal lead, so can't really complain about that. Goes in now though, and stunning blow comes in. Great play from Sergeant in a 1v3 situation near enough. Manages to secure Lo que acaba de hacer, chaval. impossibly the quickest set of the day. I think that is absolutely on point to say. Dios. That was a speed run, let's say, in Brawl Esports, and 3-win agents, they just want to get the job done. They just want to just get in, do their thing, and get out. I mean, a knockout coming up next. Obviously, this could be the quickest. This could be the quickest match for the finals in this region's history. At the rate we're going. But you know, to bring it back to the draft, I've got to say, 3-win agents really just nailed the picks, in my opinion. I mean, two of the most dominant brawlers on that particular map, and they were able to bag. And I think that for Blitz to come back in this, given the fact that, you know, again, not unfair to say they've got less experience in this position that they are in, they're going to have to really outdraft 3-win agents and apply some pressure. We need to see some more signs from them if they're able to take down full world champs. Yeah, I mean, at the moment it's just not looking likely, really. As well as, you know, Blitz did play off the start in the first game, it really just didn't carry through. I will say it was the Gale really providing the majority of the goals and pressure, getting the stunning blows off and the blowbacks, just always on point from him, getting a couple of goals from it. Sandy stun, just stuns all around, really, to be able to get the goals. It wasn't like it was open, complete team wipes and stuff. They just played the opportunities they got perfectly. It's one of those things that comes with obviously experience, but also mechanical skill. I mean, Yo creo que el setup de Ark creo que es el más bonito de todos los brawltubers. Me parece guapísimo, tío. O sea, y solamente vemos esta parte. Si tuvieras todo el setup, debe ser guapísimo, ¿no? Scrimmages and in their personal time to really nail down. And this is the great thing about Brawl Esports. Y es todo de Brawl Stars, tío. Easy. It is easy, I can assure you. We've both been in competitive, so we know this is the reason why we're casters now, Trav, right? So, I mean, ultimately, though, I mean, having reflected back, yeah, this draft is going to be an important one. Well, it's the most important draft of the day for Blitz now. To really nail, and you've got to ask yourselves the question, you know, 3-win agents with the amount of experience they have, you know, pretty much capable of having anything thrown at them at this point. Kind of, as I said, similar to Oh, baby. Is just kind of map that you usually get a couple of outpicks throughout the entire thing, and it's kind of countered by the last brawler. Very similar to the majority of knockouts, to be fair. Both Ruffs and Eve going to be banned out now, which is quite smart, I think, from both teams. You got the sandbags from Ruffs, which and power-ups, obviously, and Eve just being Eve. Like control, it does open up a lot of doors though for some strong lane aggressors and also some healing qualities come into play straight off the bat. I think that it's actually kind of favourable for me, at least, to have the second pick in knockout. We go with the Fang for the aggression. Maybe we'll see a Jean to follow that, just in terms of the healing, or a Pam potentially as well. Pam was a very high picked brawler when it came to knockout in this particular. Bocadillo chorizo, no. But Byron as well, great for range. That is the one they're going to go for, sure. We could see a Rico De jamón. Mira qué rico. Seek out Oh. but be cautious if they do, because a lot of juking on the side of 3-win agents would deter it. There is the Pam that we kind of figured might be coming into play, but so far the drop is looking pretty decent. Se viene Fang. And the Gene as well. I like both, but this is the thing. Is there realistically anything that 3-win agents are not going to be able to handle at this point? I mean, the question is, can you counter Fang? And they've got the Pam, they've got a knockback from Jean, they're playing Carl. I mean, I'm just not sure about that. You know, you said Carl, blah, 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 SESA, love a bit of Carl. I love it. I know that, Yeah. but realistically, is it going to be that good? To be fair,
Carl, it's a common pick, mainly within free win agents. I mean, we saw it a little bit, but they really like it. Like they'll play it pretty much anywhere, but they also make it work anywhere as well. Response to the flying hook, straight in value as the Oye, ese Carl. right hand side of everyone from Blitz coming into play. It does have a lot of ability to. Santo Dios. I mean, look at this. Look at this response. The knockback there. Actually, the lamp blow is very important, and that is one obvious factor when it comes to Carl. One disadvantage of having Carl, but not showing as a disadvantage as Freeman Ages made that look very swift. Yeah, looking to clean this one up just as fast as they clean Brawl Ball. He's instantly going back in again, going for the spin on him. Scrapsucker's not going to do anything against the Supermate, and now just Phoenix remaining. Luckily, he might just give up on this one, but we got a little flying hook coming in from response here, and it should be finished off by them now. Madre mía, chaval. Match point in a extremely quick game, to be honest. Again, as we said going in, this is looking like it's going to be a one and done. Nice sportsmanship though from Phoenix. I mean, with a little pull and a little cheeky gadget popsicles in the pin drop. I mean, I feel like he knows that this is a bit of an outmatch, and yeah, definitely always was going to be a tough start for them in terms of how the bracket shaped up to be. But what are your thoughts on the car right now, Trevor? Are you starting to get a bit more swayed towards it, or do you just feel like it was possibly a mismatch from the start? I think maybe there's a bit of a mismatch at the start, to be honest. I don't think they should be getting. Obviously, Flying Hook's going to be good against Matam and Tick alike. I guess, you know, against Scrapsucker it could be quite good, but when you get in positions like that, you've got absolutely no chance. And that's why I think maybe it was just a bit of a mismatch at the start. Cuidado, cuidado que se flipan. ¿Y el pin? ¿Y el pin? Starts getting some composure in the situation. The Pam healing station, of course, to try to knuckle down behind. Two supers on their side as well, with magic hands, of course, and the head on from the tick side of things. But again, on the other side of Freeman Ages, a lot of supers at their disposal as well. So definitely going to be coming blows to blows very soon. ¿Dónde está Fang? Está a la derecha, será guarro. Sergeant now does manage to get his eventually, but Magma still, I would imagine, has a Scrapsucker left. Super available now. Splash comes in on both of them. Response gets pulled in. Ay, no, cagaste. I mean, Lamplow is going to knock him back. Ojo. Stun onto the Pam. Pull comes in onto Coop the Ace, and this might be the La están cagando, just Sergeant left. And I mean, if there's a brawler to 1v3, it's going to be Fang, but it's still an extremely tough position. I was going to say the same. I mean, Eso es lo que pasa por confiar por Fang. Si confías solamente en Fang, es lo que pasa. not hesitating to just move that idea out of the question. Muy mal. From the get-go. This should be able to be quite, especially as now the team and they start to realize that actually we can win games and we can come out on top here against the team that have got specialist variety. ¿No querías SBR? And again, they've got a back up. It's a very defensive one, but it's going to struggle in the earliest outsets, and that's why Coop the Ace there. Ay, qué bueno. Tic, chico, suicídate, anda. Que no, chico, que no, anda. Y mete el gadget, será asqueroso. ¡Oh! El Nightbot no se compra, Tiel. El Nightbot es una página que tú vas a nightbot.com y lo configuras, ya está. Taking it slow though here, I think is the wise decision as Phoenix though will be looking to get a pull potentially if response does decide to go in here or lamp blow out. Cuidado. Either way, it's a win-win. Keep the Ace trying to put some pressure on his top left-hand side and make some of these shots. Has super to hand as well. That would be a concern. But it's Fang no sé dónde está, tío. Yo quiero ver dónde está Fang. Está abajo. No lo hagas, Fang. No lo hagas. No lo hagas que te mueres, chico. Cuidado, se viene. Salta. Oh, ay, 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 ay.
¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh! ¡Mo! Espectacular. Quien gana, gana, ¿eh? Quien gana, gana. A ver. Gana el segundo set, me refiero, ¿eh? Si gana Fua, se clasifica Fua. Empezamos mal, chicos. Madre. Madre de Dios. Ojo. ¿Eso de los bots en YouTube es ilegal? ¿Qué bots? Nightbot es un programa. Un programa que, como estás viendo en el chat, pone mensajes que tú programas. ¿Qué dices? Voy a tomarme esto, ¿vale? Parece lo que no es, pero no penséis mal, ¿eh? Es un medicamento. Parece otra cosa. ¿Qué quiere? Atentos, ¿eh? Atentos, ¿eh? ¿Escucháis? ¿Escucháis o no? Es el sonido de la tranquilidad. ¿Lo escucháis? Oh, sí, baby. Oh, sí, baby. Ah, sí. Huele a medicamento. Lo hueles desde tu casa, ¿eh? Este es el Eferalgan, que va muy bien. Pero claro, tú ves esto y parece otra cosa. Pero es el Eferalgan, no es otra cosa. Burbujeante. Oh, sí. Es que ya no hay ASMR, a ver. ¿Escucháis? Está empezando a tronar. Especially against teams other than FA, Upper Moon, who did obviously take them to a double match point in last month's finals. But for a team like Blitz, who are flying, I will say under the radar because they managed to take a set off through ages, which is no small feat. Paracetamol. Bueno, es un paracetamol, simplemente que es Eferalgan. Es el mismo efecto. Carl, you see, you said it in the first one. You're like, oh, you're regretting your decision of saying Carl's probably not great. No, I'm not. I'm sticking with it, and No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. Sabe rico. Malo no está. Malo no está. Pero claro, es un medicamento, ¿sabes? ¿A qué sabe? A agua amarga. No muy amarga, pero es que no sabe a nada. Sabe a burbujitas. Sabe a agua con gas. ¡Qué asco! ¿Habéis probado alguna vez agua con gas?
Yo una vez la probé y pensaba que era medicamento. Casi vomito. Qué asco. Oye, hace mucho que no gano puntos. ¿Qué está pasando? Hola. I gotta say, I'm gonna say, I've seen it do phenomenal things on save. So notably, I think going back to last year, it seems like Reply Token showed how this brawler El emote. really thrives. No hay emote, tío. But I mean, Response seems to find it comical. I don't know yet. I don't know yet. It depends on how this is played, and Ash King is going to land these shots well. A ver. Then it could prove a problem, but Tema combos. Los dos combos son muy buenos, ¿eh? Los dos combos son muy buenos, pero el de Darryl me gusta muchísimo más porque me gusta muchísimo Darryl a mí, ¿sabes? Pero claro, es que Spike hace muchísimo daño, tío. Spike hace muchísimo daño, tío. Lola está muy bien. Dynamite está estupendo. Ya que han quitado a... Uf, qué buena esta, tío. Han quitado a Barley. Que Barley en este mapa, igual que Rico, son de los mejores brawlers que puedes utilizar. Bull también se utiliza muchísimo. Pero creo que Bull ya no se utiliza tanto. A nivel competitivo, Bull nadie lo utiliza. ¿Sabes? Darryl es mejor. Si tienes que utilizar a un tanque que tenga movimiento, te pillas a Darryl. Increíble, tío. ¡Dios! ¡Dios! Todavía no he terminado, ¿eh? ¡Hala! Bien rico que estaba. ¡Qué rico! Venga, primera para Fua. Si gana Fua ahora que tiene toda la pinta. Dale, 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 dale. Uy, va directamente a por Darryl, será cochino, me encanta. Va directamente a por Darryl, cochino. No gastes, no gastes, Darryl, no gastes, no gastes. Claro, y ya está, esto ya está. Ha ganado Fua, peceros, o sea... Es prácticamente imposible que pierda. Es que... Santo Dios. Darryl va, vamos, como Pedro por su casa. Como Pedro por su casa. Madre de Dios. Easy. ¡Hola, vaya tablet! Si es más grande que mi pantalla. What the fuck? Bueno, termino. Dejo la tablet. Easy. Te lo he dicho, que soy el mejor. Te lo he dicho. Vale. Joder. Vota rápido. Sergen me ha encantado, tío. Sergen ha jugado muy bien. Votar. To be honest, me sirve. I mean, again, we're always very good here, not being biased towards things, but there's still part of us, our inner deep emotions. I'd just like to see a bit of an underdog story develop. It wasn't to be, but nonetheless, I think a valiant performance on this. I do hope to see Blitz come back again and show us what they've got in future monthly finals. But again, it's been an eventful quarterfinals so far. We're going to head over to the bracket now to check out how everything went. Gear ourselves up for our semi-final. Tengo 1510, pecero. Yo tengo 1555, Regino. Sí, señor. ¿Cómo es que tienes 45 puntos menos? ¿Eso?
And then there was Reconic Esports that looked very convincing, it's got to be said, against Extra Toxic Boys. Didn't go to the third and final on that one, and nor did it in the one to follow. So Renti Esports with a 2-0 up against Pyro was the scoreline there, and they will be facing off against Free Win Agents, who we just saw. 1580, 1590, 1600. Peceros, aunque tengáis ahora mismo 1000 puntos, lo hacéis. Fácil. Fácil, ¿eh? Os lo digo yo. Ay, perdón. They're facing off in the semi-final stages and against Reconic. I'm super excited for that one, Trav. As am I. I'm sure it'll be an absolutely beautiful couple of semi-finals, and then we'll see who goes on to the finals to win it all. I mean, nonetheless, all 4 teams here who have made it here have deserved it. Would have loved to see a couple of additions from other teams with a different bracket. I'm sure that have made it just that little bit further. Yeah, it's always a rough thing, you know. Like, when the bracket comes, it's entirely randomized, and you know, there's only so much you can necessarily do when it comes to those things. But you know, FF Moon have shown such great promise, you know, this season. I genuinely feel like they've got a great chance of coming into this, but Reconic Esports have wanted to make their mark on things. They wanted to establish themselves early on, and I think they've genuinely got a good chance, especially now in the quarterfinals, possibly some confidence that comes along with that. No nos han dejado votar jugador en la anterior. Cierto, Jesús. Cierto. Esos son 50 puntos de diferencia, ¿eh? Si por cualquier cosa, no va en coña, escuchadme bien, os quedáis a 1950 puntos, podéis decir eso. Y os darían el emote, creo. Creo. El mes pasado tenía un punto y en un día gané los 1000. Que sí, peceros, que yo en mis 3 cuentas tengo los 1000 puntos. En mis 3 cuentas tengo 3000 puntos. Que puedo tranquilamente, si es que es muy... Yo lo dejaba ganar. Hay que subir el volumen de esto, ¿eh? Hola. Pela equipe da Clash. Dentro do jogo eu sou conhecido aí como VTzinho, moro no Rio de Janeiro e Brawl Stars é incrível. ¡El Río de Janeiro! ¡No! Que estas cosas tienen copyright, asqueroso. Voy a poner yo música. Me disculpo. Me disculpo. ¿Te maxeaste la cuenta con las 5 gemas del desafío? Os quejáis mucho del de esto, pero lo importante no era... no eran las gemas, ni el pin, incluso ni la mega caja. Lo importante eran los modificadores diferentes que habían. Yo todavía no he jugado el evento y ya he visto que hay una pelota que quema, que hay terremotos y que hay movimiento. Yo no sé de qué os quejáis. 5 gemas, ¿es un zurullo? Pues sí, yo soy el primero que se queja. Pero el emote lo consigues en la primera victoria, la mega caja en la segunda. No necesitas nada más, todo lo demás que viene es adicional. Punto. Perdón. Así que... no sé. A mí sí que es verdad que, por ejemplo, que pusieran ese tipo de modificadores en competitivo a mí no me gustaría nada. Porque eso sí que... eso no dependería de habilidad. Eso no sería habilidad, ¿sabes? Eso no sería habilidad, eso sería suerte. ¿Sabes? La segundo torneo que ganó y la recompensa
5 gemas. Y cuando vi eso de 5 gemas empecé a preguntar por qué lo jugué. Bueno, pues desinstálate el juego. El evento va a terminar en 15 minutos. ¡No jodas! ¿En serio? Hostia. Voy a ver si consigo el pin. Hostia. Pensaba que tenía más tiempo. What the fuck. A ver. Es verdad, me faltan 15 minutos, tío. Voy a ver si puedo conseguir el pin. Estoy bobo, ¿eh? Voy a ir con Pam. ¿Voy con Pam? Voy a ver si lo consigo, pero vaya, no lo creo, ¿no? Es que solamente duraba un día, tío, qué mal, ¿no? ¿Solamente un día? ¿Un evento? Qué triste. Claro, yo me esperaba el fin de semana, la verdad. Ah, que voy rápido encima. Ah, bueno. Te me calmas, ¿eh? Te me calmas. Va, que solamente quiero el emote, no quiero nada más, tío. Que tampoco pido mucho. Si es que tampoco pido mucho, hombre. Pido el emote y ya. Pues voy a perder, la primera, que lo sepáis. Ya estoy perdiendo. Hostia. Madre mía, chaval. ¡Ah, no! ¡Vamos 9-0! ¡Ojo! Y nos vuelven a ganar. Me cago en vuestra madre. Perdón. No me lo creo, tío. Se ha rendido, será asquerosa. ¿Cómo se llama la banda de Bell? Brazo de oro. Brazo de oro, peceritos. The live stream chats and place your predictions, of course, most importantly, for FF Moon up against Reconic. Primera la pierdo. Let's take a little bit look back at the bracket as well to revise ourselves of what's happened and what's to come. Ultimately, very eventful quarterfinal stage. We saw. Ojo el buzón, mirad el buzón. Serenity ¿Quién ganará? and Freeman Agents all do fantastically well in the quarterfinal stages to make it to the finals. It was closer on the side of FF Moon and FAS Shearer and Freeman Agents and Blitz on the bottom there. But our first matchup, FF Moon against Reconic Esports, following that Ostras, no tengo ni idea, tío. I've got a big mean fee up against our current. Voy a votar por Reconic. Votar por Moon, peceritos, que seguramente va a ganar Moon. Seguramente va a ganar Moon, pero es que RCN hizo 2-0, ¿sabes? Votar por lo que queráis, pero sí, lo más obvio sería Moon. What are your thoughts, Trav? Where was your head at? Have Reconic done enough, or do you think that FF Moon, based on last month and obviously former months prior to that, have got it to go all the way? Estoy intentando sacarme el pin, que lo sepáis. I think that FA Upper Moon maybe still just have this edge. Reconic with a great performance in the semis, the quarters. I will say FA Upper Moon did look a bit more shaky, but I think they maybe did have a little bit of a tougher opponent, so I think you can kind of wear it down to that. But I think FA Upper Moon are definitely still no me la voy a sacar, no paro de perder, tío. You know how much we love an underdog story. Reconic Esports SCSA very much still in this, and the same with the lower bracket semi-final as well. I think it's going to be pretty much a similar story of an underdog and a very much favorite. Yeah, I'm with you, 100%. I feel like the safe pick of doing your predictions will be FF Moon. Simply because from memory, going back to last month, it was Reconic Esports that played off against FA Sky in the quarterfinals, and FA Sky lost convincingly so to FF Moon in the semis. So ay, de verdad. That's something to go by as a consideration there. The team that beat Reconic lost convincingly to FF Moon. That's just kind of going back to last one, but it's a brand new month. You know, that's the thing you got to take into account. You know, teams give that a moment to sit back, reflect, look back at their performances and analyze things through with their coaches and that kind of thing in the background. And
come back stronger. That's for all esports. You know, you look back at your mistakes and you turn them into strengths for the following month. So I do like the way that Reconic have come back in this month. They look great. Question now is, have they got enough? Tengo un equipo de mierda. Malísimo mi equipo, ¿eh? I think it's arguably to say it would be a huge upset if they get a win today over FF Moon. It would be huge. It'd be huge. Madre mía, tío. Vaya equipo asqueroso, tío. Yeah, no, I definitely think Vaya so. equipo Obviously, asqueroso, gonna tío. kick Yo things off flipo. a dry season here, I ¿Qué hace una do believe, Piper but as I ahí? said, it would be an absolutely huge Es que upset. así It would be no se absolutely huge for them consigue, in tío. terms of getting some points on the board. It is definitely a little bit difficult to, you know, get as many points as other people who are rising up as well, but regardless, I think this would catapult Madre them to mía, an extremely tío. good position, especially after being knocked out in the quarterfinals, coming through to the semis. Los this one, doing that randoms, as well, Mini. puts them in a good Los position bad and a randoms, good seed tío. for further Qué months triste. down the line. So it's always good to have that seeding Qué positioning triste, as well. tío, que es este juego, Now de we are verdad. getting onto the draft. Qué triste que es este Here juego, tío. between these two Hostia. teams. I mean, Qué triste honestly, que es I think we este kinda got a juego, little macho. sharpshooter thrower thing, Una kind of Piper common en veteran atrapagemas. bounty. Estupendo. Y un Frank. Estupendo. With the casters shout-outs today. Madre mía. I mean, you know, for me, you know, looking at, you know, this and the way Un it's primo. shaping up to be, Me I cago en didn't tu see a bit madre. more from CZK really decide with themselves here, but I mean, Un bang on primo, both tío. Es sides lo que faltaba. does even things out quite a bit. Es lo que And that was, I faltaba. think, if I'm not corrected, El primo. all of that CZK was hoping for. I think in the draft we saw him being displeased with the outcome. I think it was going into knockout, but they're going to pick Bell. That's an interesting first pick. Not necessarily my go-to, but if they are able to get a Ruffs, maybe off the back of this Ruff. drop, that would be an evil pairing. Speaking of evil Eve coming into play, ¿Qué le ha pasado a the este? hatchlings are about to be let loose, and Sprats follow up. That could be actually a really good comp in terms of pushback potential. El primo. Yeah, I really do like the Sprout. Eve as well, great brawler to have. With a little bit of lacking range now, I will say it might be a bit difficult, but we are seeing a Tick and a Mortis selected on the other side. But I kind of really do love the Eve versus Mortis matchup. You've got the jump away, you've got a lot of spawnables going at him as well, and the Gene to finish off Reconic Esports composition. I really do like that. You've got the Lamp Blowout, Qué got some triste, good tío. heals coming in as well, De and verdad. grouping up's really going to favor this team. Yeah, I thought Emote? leave the door wide open for actually Ruffs to have on their side with the build promotion star power. Y el primo se queda quieto. Me cago en tu puñetera madre. Perdón. ¿Es en serio? This map does cater when you are behind. Se queda You can quieto. just Menuda kind of sit rata de back, mierda, tío. or Dios. rather, yeah, when you got the lead, you can sit back in your spawn and really play it slow. But it doesn't seem like anyone wants to do that so far. We've already had a few exchanges already, and I do like that already. Emote? As Bounty, you know, Emote. being back and forth with the stars is always an exciting thing to see. Yeah, you see what I mean about the spawnables? Orca did have to tank that one with no assistance from his teammates. It is a bit hard for Tick to take them down as well, bear in mind. Sprout is on the Mortis' side, but Orca showing no signs of trying to aggress any further than just sitting behind this back line and allowing Tenhu to try and get the majority of damage when they do come forward. And Estamos ganando, opportunity for him to pounce, but no so sé far, cómo. Not really had the opportunity to do too much. CZK did actually manage to get the kill that put him in the lead. Vamos, que consigo el pin. Me muero. Bien, lo he conseguido. Ya estoy, perdón, Madre mía, tío. Madre mía, tío. Qué triste. Hala, ya tengo el pin. Ya estoy contento. 10-2. Madre mía, Moon. Y va con un Mortis. Está muy fuerte esto, ¿eh? Va con un Mortis. ¿Se te olvidó votar, no? No. He votado por RCN. Yo os había dicho que votarais a Moon. Solo para este evento, para este pin. Y Bet. Hay otro por la tarde. What? Qué mal que se ve esto, tío. Mortis, eres muy asqueroso, de verdad, ¿eh? Mortis, eres muy asqueroso, ¿eh? Te faltó la mega caja. Bah, bah. El otro día me compré 30 mega cajas y me salieron 2 gadgets. No me sirve para nada. ¿Pecero lee el chat? ¿Pájaro Red? No. ¿Tú lees esto?
Por Dios. 10-2. Santo Dios, Moon. Los que habéis votado a Moon, felicidades. Yeah, I was gonna say sometimes spinning is warranted when you've made an absolutely insane play just like that. So we'll let him off just this one time. 5 stars over his head now and an 8-star lead for them. So he is going to be the prime target to be taken down. But it is a difficult feat for these kind of brawlers. Madre mía, Mortis, chaval. ¡Muérete! ¡Oh, qué gustazo! Similar signs of that in different regions where people just get a little bit too confident, and now that lead has close to 3. Which will need to be a CZK takedown. Cuidado, cuidado, cuidado. Dios. Dios, ese Mortis es... Ese Mortis es muy bueno, tío, ¿eh? Ese Mortis es muy bueno, tío. Los Mortis que se utilizan en competitivo es porque eres muy bueno con él. Vaya vacilada, chaval. Vaya vacilada, chaval. Primera vez que me emociono por ver un Mortis. Claro, porque va con el equipo que has votado. Ah, baby. Tonto no sos. Ay. Hola, tío Edgar, ¿qué tal? Escucha un quack. No entiendo, si vemos tu directo nos dará el pin. No, tío. No es así. Los youtubers, que lo sepáis, normalmente hacemos vídeos de cómo participar. Si no veis los vídeos, es más culpa vuestra que culpa nuestra. Teo. Yo ayer hice un vídeo de cómo participar en la Championship. El mes pasado hice el mismo vídeo de cómo participar, cómo vincular tu cuenta de Brawl Stars a Supercell ID y de ahí conectarte aquí. Y tú lo que tienes que hacer es ir a la página oficial, que es esta que te pongo en el chat. Tú vas a esa página, inicia sesión con tu cuenta de Supercell ID y desde ahí vas a empezar a conseguir puntos. ¿Vale, Teo? Si no sabes cómo hacerlo, mírate el vídeo que subí ayer. Verás que es muy fácil. En 1 minuto lo haces. En menos. ¿Habrá otra Championship? Sí, por la tarde. Si dices Championship así en general, en teoría es una vez al mes. En teoría es el último fin de semana, creo, del mes. Creo que es algo así. A no ser que, mira, este fin de semana, claro, hoy estamos a día 2, pero no podían haberlo hecho la semana pasada. Este ya es el mejor de 5, ¿eh? ¡Ojo! Hay posibilidades, peceros, ¿eh? Este es el mejor de 5, recordamos, ¿eh? Estamos ya en semifinales, es verdad. Vale, si os fijáis bien, allá arriba a la derecha pone atrapagemas, noqueo, atraco, balón y caza estelar. Y aquí abajo ponía atrapagemas. ¿Qué más ponía? No me acuerdo qué ponía más. Pero no está bien hecho. Está mal arriba, exacto. Está bien el de aquí. ¿Esto qué es? ¿Caza o noqueo? Atrapajemas, vale. Vale. Ahora es atrapajemas y antes era caza estelar. Ok. Will Smith ha dimitido en la Academia de los Oscars. ¿En serio?
¿Y eso qué significa? First pick, not a bad one of that, to be fair, from FF Moon. And Gale is, I guess she with a twister gadget on the left hand side or right hand side to really shut something off. You can get a really nice pinch. So I like that from Reconic. That's actually really quite smart. I wonder what will follow that though. ¿A qué hora es el de LATAM? Creo que es a las 5 de la tarde, horario de España. Esos son las 12, horario de Argentina, las 9, horario de México. Oye, ¿por qué me deja poner ya el pin? No tiene sentido, tío. Está muy mal, la página está muy mal. I was going to say, it wouldn't be the craziest of things to bring in a grip here, just to eradicate the potential of Gale in the lane. But they're going to go with Sandy, and that's not a bad thing to have. I mean, ultimately, if cover is destroyed, but it's not going to be now as a result of that final pick, Pam coming in from Reconic. And again, that was a very highly picked brawler in Crystal Arcade last month. So I can see the reasoning why it was left open to pick. I actually kind of feel like FF Moon could have handled that, but they've got enough heals from the Baron anyway to handle things for the most part, I would say. Good connecting shots early on from ZZ Kale to Asker Chad, and that's keeping him back. They're going to have to be very wary of that Gale pick on that left-hand side for sure, and already showing a clear understanding of how devastating it would be if left untouched. Yeah, just winning that left-hand side is going to do a lot of justice here with Splash coming down as well. CZK now picks up 4, make that 5, picks one from the other side. Hay nuevo desafío de Brawl. Faltan 10 minutos para que termine, creo, ¿no? ¡Ah, que hay otro! ¿En serio? Played very aggressively, which means Orca's probably going to try and cycle it in the opponent's spawn. CZK is juggling this so well. I mean, Lantern Brawl, ojo. He's there for Tengen on the right-hand side, and he's also doing the gems in the mid and doing that as well. En una hora hay otro evento. Bueno, muy bien, Brawl Stars. My word is keeping everything ticking along just as a Byron should, and yeah, displaying fantastic healing, fantastic damage, fantastic control, and gem carrying. I mean, he genuinely has got it all, and I would say it's safe to say his first game is going to go the way of FF Moon. Moon está dando paliza, ¿verdad? Pues estupendo. A ver, termina el evento normal y empieza. And therefore, they did manage to completely dominate the opposing team there with a 10, pretty much 10-0 gem scoreline towards the end of the game. Pinching the left-hand side once more, attempting to get all the Supras. We know how valuable that can be in mid and late game. Yeah, I think not a bad choice there from Bear to go really on the aggressive there, just to really double down and just even come back a little bit more towards the spawn side of that left-hand side wall. Nice blow there from Asker Chad and a nice stun on the wall, as now this comp starting to show that it does have some legs here. Emote. Good combination. Now that Orca out of position with nothing really to show for it. No super. Now that one shot could prove costly. That will be able to be something to bring back into the mix here if Reconic don't really shut this down. A ver. Yeah, as soon as Sansom goes down, so does the FA Upper Moon's teammate, Teng Hu, and that really didn't grant them much pressure over the right hand side. Orca, on the other hand, did get the left. Al final será Upper Moon versus Fua. Sí, seguramente. Seguramente. Tiene toda la pinta, la verdad. Oye, qué mal que se ve esto, por Dios. ¿Ves? Ahora se ve bien y de repente baja la calidad. ¡Uf! ¡Ojo! ¿Aguantan? ¿Aguantan? No, no aguantan, ¿no? ¿Aguantáis? ¿Aguantáis? Aguantan. Me sirve. They started to really knuckle down and focus on Orca. That was the kind of night and day difference that I saw, at least in the first and second game there. Really starting to hone in on him, get him out of position, get him back into the spawn, and then keep him back there for the majority of the game. Good turnaround. Like it.
Yeah, and you said there wasn't a Byron super. There was, but it just dropped at his feet just prior, I believe, to when he said that. So, a bit of a, life or try to get the opponent's death situation for him. Byron es posiblemente el brawler más utilizado actualmente, ¿eh? Es muy heavy, tío. Es muy heavy, tío. Lo que se utiliza este brawler ahora mismo, ¿eh? Got a nice sweet dream stun there. Able to then dance around the wall and keep the sandstorm rolling in, and there following up with a nice takedown on Askachad on the left hand side. Dios. Meantime, Tenghun very low here. Dios. Rethink this aggression on the right. Qué buenos que son, macho. Continues to ticking along. 4 gems sitting there though, and Tenghun knows it. Wants to go and try and get a grab, but is shut down by Bear. Now having to rethink things for just a little bit. A lot of good taps, and a nice slowing toxin as well. Going to allow, as he said, K get some nice taps on. But still, we're going to come back quite strong and in full health. Dios. Yeah, stun once more though, but Bruce does stop that stun. Near enough as soon as it gets put 7-5, down. He's okay. Trying to take down Askachad, and a pinch should come in from spawn now, but he gets the takedown anyway. Tenghun does have his super. But yet again, Spike of Troy is just really keeping a strong grasp on this right-hand side lane. CZK is the one who needs to try and make a move with his super or try and get Orca his by healing him all the way up. But 8 gems to 7, and they do maintain the lead regardless of this right-hand side not really having much pressure. 8-8. Uy, no, Pam, cagaste, chica, cagaste muchísimo, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Por qué ha tardado tanto? Dios. Es que, Pam, vas con 8 gemas. ¿Para qué te vas al medio? ¿Para qué te vas al medio? Obvio. Obvio. ¿Tú crees que la siguiente Brawl Talk va a estar buena? No lo creo, la verdad. Yo creo que las próximas Brawl Talks van a ser lo de siempre. Sí, Miguel, lo he visto que hay un nuevo evento. Lo he visto, no sé por qué. Mejor. Mejor. Yeah, and especially when they've got that momentum going in as well, it's shaping up nicely so far for FF Moon, but there has been progression, can't be denied. I mean, the first set definitely was the harsher of the two so far, but yeah, they've again, they've got great potential. I mean, there's no doubt about it. They can absolutely do this. It's just going to take a lot of, it gets dig deep. It's fair to say. Pinhole Pun as well, Brawl Ball. Tough map and a tough mode when you are behind, especially if it's one that you don't necessarily want to favor. I think FA Upper Moon will like the position that they are in, and I think that Brawl will actually be probably catering more to them having the lead than it will to Reconic being behind, sadly to say for them. Yeah, I do think Brawl Ball's very much so a momentum mode. You have momentum in the set, and also if you've got momentum going into it, you're going to be having a lot more confidence in yourself, a lot more pressure becomes because of that. And confidence can hurt you, but in the short term and long term, it can also assist you as well. Taking fights that you wouldn't usually take, which takes them off their game and surprises them maybe a little bit as well. So, confidence can hurt you, but it can also help you out a lot as well. So, Upper Moon just have to regulate that confidence as well as they can, because in a map like Pinhole Punt, you can be punished, and losing a set can, Simón gana la siguiente, gana contra Fua. No, porque Fua todavía tiene que luchar contra Serenity. Pero vaya, va a ganar Fua. Hola Alexandra, ¿qué tal? And that cannot be underestimated at all. And it is going to be very much decided upon the draft as well. So FF Moon have been doing that very well today, no doubt about it. But they've got to keep that up and not drop the ball. And definitely players, it's fair to say, will be getting a lot more confidence when it comes to the draft. And at the beginning of the season, as it was such a new format. ¿Veis? Ahora toca balón, atraco y noqueo. Y arriba pone atraco, balón y caza estelar.
Muy bien. Entire thought process went out the window, and the sort of strategy and plan was always something which would change along the way, but definitely seems like so far everyone getting a decent grip, and despite Reconic Esports being behind here, I have liked a lot of what they brought to that drop process. Yeah, honestly, I really didn't mind their previous draft that they did have in Gemgrad. I feel like maybe they might have even had the upper hand on a couple of those lanes there. Like, Spike was constantly dominating the Crow over the right-hand side, which is something that, you know, should be expected, especially with the life plant. And then over the left-hand side as well, we saw some very good pushback from Gale. And it was only really the Byron assisting the Sandy that was making that lane work so well. And Pam, you can't really complain about that brawler at the moment. It's in such a good position. So if they can get another good draft like that again, but, you know, execute some of these mistakes that they have been making and execute them properly, then they're very much on the cards to be able to win this set and going forward and possibly even winning it all. Wow. Again, you saw this map earlier today. No wall breakers the last time we did, though. Sandy played a vital role as well as we saw various others. Crows, obviously, potential for... I was looking to see Otra vez banean a Fang. Nothing so much this time round doesn't seem to worry him as much as before. But definitely Brawler would have thrived here for sure. Eve coming out early on for Reconic. It's alright, but I would have probably preferred a Gale myself here, to be honest. Just simply because at that earliest moment in time, you know what's coming next. It wouldn't be my go-to. Antes, Askechat se la ha sacado en Brawl Ball, así que cuidado. Cuidado. Estoy haciendo deberes mientras te veo a ti a la vez que la Championship. Joder. There's a new challenge in Brawl Stars. I know it. An Hunter challenge. Moon gana y Ren fuera. RCN, Luciano. Sí. Porque ahora mismo van 2-0. No sé por qué ponen aquí 2-1. Es mentira. O sea, ese 2-1 no es así. Es el de aquí. Es esto, 2-0. El que está manejando la parte de la derecha es Bobo. Está mal. Lo van a despedir seguramente, porque no lo está haciendo bien. ¿Emote? Venga, va. Asker, vamos, yo confío en Asker, ¿eh? Yo confío en Asker, chat. Vamos. ¡Ojo! Era buenísima, ¿eh? Display really of showing and utilizing the goal there on Eve. It really worked out well. Almost a goal there, an early goal from nowhere from Reconic. Yeah, it would have definitely paid off quite well, but now a couple of supers on the side of FA Upper Moon. Speed available, just waiting for his entire team or just Lola to provide it to. Los dos tienen un combo precioso, la verdad. Me encanta el combo. Yo lo he dicho, en Balón Brawl, RCN antes ha hecho un partidazo espectacular. Pero ahora mismo está jugando contra Moon. Y Moon es muy bueno, chaval. ¡Oh! ¡Se la ha sacado! Going away and allowing then time to come out the spawn there, but the pin, yeah, from more because there's a lot there. They almost had an opportunity there and didn't quite manage to capture it. But now with Reconic on the ropes and their spawn, a chance to continue this assault and try and get a goal. They've got about a minute to do it. Still time. Was a very well placed twister that did prevent the goal there, I will say as well. But still, as you say, a minute on the clock. Buzz does have super, so gotta be a little bit patient. Ay, Crow, qué rico. Try get a pinch in by winning these other sides first. Super comes in now though, and a phase shifter will keep him alive. So he's ¡Oh! ¡Oh, qué buena super! No, no. 30 segundos y ganan, ¿eh? Ivy es muy lenta. A Ivy la han nerfeado bastante. Ivy estaba demasiado fuerte. Demasiado. Como siempre. Siempre hacen lo mismo. El buen gadget. Mirar el gadget. El emote. Peceros, el emote. Vale.
behind the picks. No, no pongáis eso, tío. No pongáis eso. Vais perdiendo 2-0. Un poquito de humildad, hombre. Ay, de verdad. Es que lo entiendo. O sea, si vas perdiendo 2-0, no pongas el emote ese. No pongas ese emote, por Dios. Te están dando una paliza. Has marcado un gol. ¿Sabes o no? No, hombre, no. Ahora quiero que gane Moon. Mira tú por dónde. Y yo he votado a RCN, ¿eh? Bueno, espérate. Espérate. Vaya golazo. Gonna go for the goal. Lovely. I was waiting to see that gadget have its moment in Brawl, and there it was. And Orca, as quickly as that, the gadget coming back into play and almost defended it. Actually, showing they could be both used on defense and offense. Wasn't to be. Nice phase shifter from Orca and a nice swift response from that goal. This has got very interesting very quickly. I was just going to go back to what you were saying about the buzz pick, though. I was surprised. I don't know about you, but the response from FF Moon, they didn't go for like a wall breaker when that came up, despite the fact that they could have done and really isolated that brawler. Nice defense from Tenghun there, but that was just a thought that I didn't mention before, was like they didn't choose to eradicate any of the walls in their draft. And I thought it was just kind of interesting. Yeah, well, I mean, I'm just absolutely... I'm just so flabbergasted, I should say, by Tenghun's defense there. It was so amazing, just jumping back and getting the two-piece just before they did manage to slot that ball in the goal. Now, Troy going forward, a great stun. Does get the takedown onto Lola, but Orca still left standing. Bear with his super now, and this should be done. Stun comes in, takedown as well. Bringing it back. Oh, not yet, at least not yet, I will say. Maybe should have just shot that, but Reconic are going to take the set, and regardless of how bad I thought the draft was in terms of buzz, it worked out for them, and clearly, I was wrong. I liked it from the beginning, but I did worry about the counters to it. That was the thing. I mean, Reconic got some great ideas. I mean, you know, arguably, Hello? maybe. ¿Ahora? Sí, ahora sí. El micro, el cable que tengo del micro está un poquito jengue. Yeah. This could be a little bit of a secret weapon here. If they can get this right again, going into heist, and just, I mean, we'll be then very quickly into a very different matchup. I mean, it'll be level if they can get this right bridge too far. It is a more challenging heist map, I would say, when it comes to this particular game mode. I think that the usual suspects that we saw actually in the previous matchup could be quite rife here, actually, with the Lola. Possibly as well on the side of maybe even the Crow. We saw a lot of Crow actually last month in Bridge Too Far as well. But you know, the long-ranged ideas I've seen countered a lot in other regions, like, you know, North America and Latin North. They've taken Max, and that worked actually against you know, the most unlikely of candidates, Tribe Gaming. So I'm still very much open to ideas in Bridge Too Far. We saw 8-bit as well in last month, but I keep vouching for it. We don't tend to see a lot in other regions. It did appear. So, and I think it did work out quite well. There's a lot of choices here. And again, that worries me, because Reconic like those maps. Por un momento pensé que te quedaste mudo. Hostia, ¿te imaginas? Yeah, I think it's fair to say that we should see Eve as a ban. I've got a little bit of a feeling just because of the amount of water. Qué mal que va esta página, tío. Qué mal que va esta página. Va muy lenta. Y se ve muy mal. Vale, 2-1. Me gusta. Vamos a tranco, a ver qué tal. This set, and it's all tied up, and it just makes you put it into perspective that even having a 2-set lead really isn't that much if momentum swings. I mean, what do you ¿Cuántos puntos tenéis? I'm kind of a bit on the fence, gotta be honest. I'm not all for it, but I've seen a lot of people trying it, and more often than not, I feel like what I've seen at least, it hasn't worked out. Pero eso no es la página, es Twitch. No, esto es la página oficial. Esto es la página oficial. Chico. ¿Quieres mirarlo desde aquí? Lo miramos en Twitch.
get absolutely melted from the range if you can't get your super, but we don't actually have an Eve ban now, so I'm going to be quite Es lo mismo. not actually the first pick, and we've seen a Lola and a Sprout, which Es lo mismo. only an expect, and Reconic picking up the first pick. Well, I paid the big bucks, Trav, and yeah, rightly so. I think that is a bit of a miss, even maybe. I don't know whether Sprout is very good here, actually, very underrated on Bridge Too Far. But I would have, yeah, having the first pick though, I mean, it makes sense. So Reconic actually. Hola Álvaro, ¿qué tal? Maybe it was a bit of a miss from FF Moon. Lola, those still very, very great to get banned out, and Colette is one that we don't tend to see as often. Pam definitely gets more airtime now on Bridge Too Far, but Colette great comeback and knockback potential as well with the super, and there is 8-bit. So yeah, I like this from Reconic. It does have a lot of weaknesses though as well that's got to be considered here, but 8-bit can have a big role placing that. Didn't quite catch that one from Askachab, but having the damage booster in the center is a great thing to have. You can basically share the lane with it. Pairing with the Byron as well. I worry if this next pick's a Fang. It's not. It's me a Pyba, then it's a wiser choice. But Pyba has still got also a lot of weaknesses on Bridge Too Far. So I don't know. What are your thoughts on the draft, Trevor? I kind of feel like, I mean, maybe I'm a bit biased. I want to go to the 50 final, but I kind of feel like Reconic have got a pretty decent chance here. No, I do as well. I was kind of a little bit worried about the 8-bit until they managed to pair it with the Byron, which no hay pin. feels like they can get the right situation. But at the moment, 1585 se consigue fácil. already 12% on the save from CZK, and looks to me like Eve's getting kind of dealt with as well. Aquí va a ganar Moon. ¿Qué hacéis dos a la derecha? ¿Por qué no defendéis? No entiendo. Paliza. Uf. Mira cómo cambian las líneas, tío, Mira, fieras. Gadget and the side lane there from Tenghun. Very good start. 50% now, almost dealt to the safe, and Reconic yet to make a scratch on FF moves. Yeah, you got to realize that one push from Reconic, and it could all be turned around, as the amount of DPS their comp does have is quite ridiculous. But TZK does have his super. Gonna have a tough time against these pets. And he isn't actually going to be using the speed booster. He'll be using boosted booster now, but even more damage starts to rain down from FA Upper Moon, and Askachad falls quite low, and Orca manages to finish him off without even needing a Orca. Yeah, big taps from him. 3 consecutive shots there onto Troy and Bebe. And the Pam here is providing so much value along the way as well. It's going to be a tough thing for Reconic Esports to shake here. Madre mía. Damage coming down from CZK, and Hatchling's just not enough really to make the mark and to have the knockback there. Oh, sweetie. Also, the healing station, sometimes the hand, is proving to be a sweetie. considering what FF brings to the table. Yeah, the longer range is going to make us struggle a little bit since that nerf. But Colette with another super, only going to bring it down to 11% now, and Bear's going to fall too. This game's looking like it was over before Mirror even started with the first push that they didn't manage to get. Han sacado 11%. De 2 golpes. Yeah, I still like their comp. I mean, I didn't expect though the difference in the star power on the 8-bit side of things. I was expecting plugged in actually, but it can be better to have the larger radius in the mid, but not playing the mid though. Honestly, that's the chant that much. To be honest. Cómo se cura la tía, Madre mía, cómo se cura el tío. I kind of always expected it to be more of the mid Ojo. role. Bueno. This time round, however, and that also they didn't see much better start and didn't allow them to pop off from El pin. to take effect from the gadget. They're not getting nearly as much value as they did before. So a lot of big changes, and actually look at this. Almost, Arriba están haciendo daño, Ojo. I didn't expect that to come actually. It's not ¡Hombre! gadget there. 8%, 2. Wow. Wow. Bien. Yeah, that Bien. that's a RCN, different bien. story. Bien. Okay. Moon está reventando a todo. Yo te diría que no. Van 2-1. Y ahora mismo aquí, en Atraco van 1-1. Reventando tampoco. Están haciendo pupa. Eso sí, mucha pupa.
from CZK, but Eve is actually going to win a side this time. Muchísima pupa. Even it out, but 8% Son has muy dealt, buenos. which isn't a massive amount considering how much we saw Reconic do in such a small amount of time in the last game. And those are the hatchlings as well. Buf. Orca rather. Es que esa Colette. Oh, Oh, baby. Nice follow up as well, getting the take down on Bear. But yeah, my words, I got El so peligroso de aquí es 8-bit. situation earlier. But, Si 8-bit yeah, le da, is running extra destroza a credit, so todo. that's a dangerous thing to have. If they can keep, Mira, 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 every mira, mira, back mira cómo and baja, tío. really land all that value onto the safe, it's going to be a really dangerous thing. But now, obviously, FA Alpha Moon are aware of that, and they can respond accordingly in a nice, decent defense so far. 78-77, chaval. Both teams have shown their cards, and it's all for the taking. Yeah, Pam going down the left-hand side, knowing nobody's there. Eve can- Ahora mismo puede ganar cualquiera, ¿eh? Yo no digo nada. is going to burn down on defense, which means Saul and Orca, who's getting great shots and takes down two of them. Tengu on second. 60%, 65, 58, 65, 58, 61. Falta un minuto, peceros. Dios, esto hace muchísimo daño, tío. Esto saca como 16%, tío. Qué dolor. Y Pam hace mucho daño. Mucho daño. Ojo. 56, 53, nah. 46, 46, 27. Huh. Extra credits used on defense there as well, so some signs of desperation from Reconic, but now the pushback coming in is strong from there. Oh! There's a lot of damage raining down. I was going to just commend ZZK for how well he's playing this collect. Uy, 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 uy. Uy, que se la sacan. Ay, que se la sacan. ¿Sí o qué? No creo, ¿no? 14%. Se viene. No, 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 no. Va a ganar Moon. Gana Moon, gana Moon, gana Moon. ¿Peceros? 2-2, chaval. Don't forget about the keep a great casting. Ah, está dando la pelota. Está haciendo la pelota. Great work from both of you guys as well. Clearly putting in a good shift on the back end side of things as well. But there is something that I didn't expect. Pedritos, 2-2. Moon estaba yendo 2-0. Han perdido 2-1 en Balón Brawl. Ahora han empatado 2-2 en atraco. Se viene. Ahora, qué tóxica es la gente. ¿Por? ¿Qué han puesto los emotes? No los he visto, ¿eh? ¿Qué ha puesto? ¿Emotes de asquerosos o qué? No los he visto. Knockout is a tough one to have as the fifth and final set, and this is now really starting to heat up, because got to remind ourselves of last month. FF Moon took 3 win agents who, again, as we all know now, former world champs to match point. This is looking really fierce. If Reconic get this draft right, they're going to the grand final. ¿De verdad no vas a saber que tu caja está a nada o dejas a alguien pasar? Es que no sé cómo funciona el tema del competitivo. Yo a veces veo a gente, a jugadores, que prefieren correr por una línea y dejar que le ataquen la caja. No entiendo eso. Si a mí me atacan la caja, yo voy directamente a por la persona que me está atacando la caja, ¿no? Vale, noqueo. Ay, qué mareo, ¿no? Noqueo, ay, qué mareo. Maybe this little roster change is hitting them quite hard, but Tengu's been playing very well. So I think that Reconic are just on top of the game at the moment. Yeah, I think you're right. Genuinely, I mean, sometimes roster changes make a very big obvious statement, and se viene. It's got to be said, has not been the case. Ahora literalmente sí que es que gane el mejor.
The roster heading over to free win agents. And we'll see them up next, but before that, we'll see for the finale of this, and the fans are in. Fang is banned by ¿Qué se ha hecho en la boca? ¿Se ha sacado la baba o algo así? Esports and decent bands. There's still a lot of options available. Picks the first pick. I like a Byron here as well. I like Hive myself. There's also a lot of potential for Ruffs and various others. I even said even Surge have its moments. I don't think this will be the case here. But Spike as well wouldn't be a bad shot. Gene gonna be coming in. Not a bad start whatsoever. I'd quite like to see something with more range applied alongside it. I would prefer the Piper myself, but it's going to be the Pam. Doubling down on the heels from Reconic Esports, not necessarily. A ver, yo creo que Moon son mejores jugadores que RCN. La verdad. Hemos de recordar que Moon creo que tenía como un 78 o 79% de los votos. Hostia, vigilemos eso, Vigilemos eso. A ver, en Twitch. En Twitch solamente tiene 28.000 personas. Qué mal, ¿no? I understand the Lola actually, in the sense that you can throw the ego over the side there and just try to get some shots while staying from a safe. Es como muy poquito, ¿no? Es mucho, pero la otra vez eran 40-50.000. No sé. A ver, Pam está muertísima, claro. Ay. Van a perder RCN. No sé qué pinta ahí ese Bass. No sé qué pinta ese Bass. No sé qué pinta ese Bass. No sé qué pintas ahí, chico. Bass, ¿qué pintas ahí? ¿Te los cargas a todos de un toque? Sí. Pero primero tienes que llegar. Vale, ok, me callo. Y se murió. Yo creo que Bass y se suicida. ¿Sabéis por qué hacen eso, no? Creo que ya os lo dije. Para que no pillen la super. Yo no sé qué pilla Bass aquí. El Bass sí está bueno. Yo no lo veo, la verdad. The downfall of that last match, or the last round rather, being simply the early 3 versus 2 on the Pam side going down, so Chad being a bit more cautious this time, I think wisely so. And tira la super tick, por Dios, tira la super, tírala, 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 tira la super, que me estás poniendo nervioso, tick. Super available now from Buzz and Gene, so does have the pull ability and also the stun too. So we might see slight late game play, but he's not actually going to be using Black Blowout. Vengeful Spirits was just popped, and now they are pinned heavily into a corner. Coming through, the Walker's going to go down. CZK might be following him, and Troy now getting 2, but Asker Chad's one shot does manage to avoid the tick shot and start his healing, but another one follows, and he walks into 2 on the follow-up. Reconic Esports are not going to be able to get that one, and now for FAO for move. Almost an insane turnaround there on the buzz pick, but it's just harsh timing. I think it's the best way to put it there. Just simply because Chad was solo on HP, did his best to heal up and avoid the tip mines. But that ticket coming in as well towards the end is looking likely to be able to prevail from it. But yeah, match point there for FAO for Moon. This has got very, very tense all of a sudden. This is a rough draft now, but to have when you're behind. But Troy there with a very, very important early pickup, and that's a 3 versus 2 that we've not seen. Si gana Moon, gana y se clasifica para la final. Cuidado. Cuidado. ¿Vale? Hostia, tío, ¿cómo fallas eso? O sea, ¿cómo no lo matas, tío?
Me gustaría que ahora mismo ganara RCN para que la final sea la final de las finales, ¿sabes? Eso da muchísima emoción, tío. Pull a load of ego instead, or something more devastating like a tick head even. Let's see though, Fat Orchid's connecting very nicely, has the range advantage here, and that's keeping things at bay. Ideally, if Troy can get that early takedown like he did last time round, he wants to stun, that's the thing. He can go with the gadget right now, but he knows Madre mía Lola, chaval. Madre mía Lola. Uno por uno, ¿eh? Esto está muy tenso, ¿eh? Esto está muy tenso, ¿eh? Esto está muy tenso. No, hombre, no, no, hombre, no. No, 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 no. Se viene. Se viene. Tengu's been the last man standing on multiple occasions, and it's been very advantageous for him and his team. One more round, we'll see them through to the grand finals for a second month in a row. But Reconic Esports are far from out of things yet. If they win this round, this really goes all the way. And there's a power healing station to hand, some utility on the side as well. The buzz, stun. I believe it's a stun, not a gadget pop. But either way, there's still some signs of life here. Reconic Esports can come back from this, but... Y se ríe. Yo es que no entiendo, tío. Y se ríe, tío. Troy now does have his super. CZK got his as well over the right-hand side. Orca playing in the mid with his super now splash available. But Troy, he can't aggress like he did last time. He did get the trade. Uy, joder. Does want to play for a little bit later. No, cagaste. The splash comes in, can't get the trade this time. Muy malo, tío. Muy malo. 2v3, the pull comes in and CZK should fall. Now they're going to bully Orca 2v1. Bear trying to get the shot off. Askachad's going to be following Tenghoon and should get the takedown. Espérate. 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 I gotta say, I love to see it, but I didn't expect in the first match of the semi-finals. And everything Ostras. on this next Ostras. Ahora sí, Peceros, es la final de la final de las finales. Quien gana, gana, tío. Estas son las partidas que me gustan, de verdad, ¿eh? Me encanta, tío. Me da igual quién gane. O sea, esto es espectacular, tío. Esto es cuando literalmente... Oye, mis puntos del emote asqueroso. Esto es cuando literalmente los dos equipos son iguales. Y esto es así. Las cosas como son. Super available and now Tenghoon just trying to get a few shots off. Orca in the mid as well. Gonna get Ojo. connected with the Uf, ahora ha estado el gadget. gadget is popped. I'm not sure, maybe it'd be way better to Claro. waste that, but he does choose to go in. Oh, Just baby. not get the trade, but a follow-up from Bear might finish it off. You see Askachad Bien. on the left-hand side as well, gonna clean up Tenghoon. No. Down in a 2v1 situation now, does have super though, couple of connections from Orca. Will Imposible. it might be better off just to let this one go, but he Muy chooses buena, to go tío. for it. Super wasted. This round is going to decide whether FA or Es que si vas con Bass, no puedes saltar si no tienes el básico. Si vas con el gadget, no estuneas. Y si no estuneas, Bass no sirve para nada. ¿Sabes? ¿Sigue haciendo mucho daño? Obvio. Pero ese segundo que está destuneado es clave. And now Reconic Esports behind here, and if it moves one more round, we'll see them through. And they've got the high ground right now, despite Reconic being at the top of the screen. Troy, though, has got his stun to hand, and we have seen him from time to time getting that early advantage, but sometimes, however, not the case either. So if he goes in on CZK without the ego in play, would be the time to do it. But if he does so, he's got to come out on top. Yeah, Troy got connected there, which means
Han cambiado líneas, ¿eh? Uy, muy buena esa. Muy buena esa, chaval. Esta se la han sacado. Esta se la han sacado. RCN se la saca, chaval. Esta se la han sacado. Cambio de líneas. Buena super, buena mano por parte del genio. Uf, qué buena combinación, chaval. Muy buena combinación esa, ¿eh? Espectacular. O sea, muy buena esa. Como hagan lo mismo, que no lo creo. ¿Emote? Gracias. Cuidado. Cambio de líneas. Es que el genio, Peceros, es clave, ¿eh? El genio es clave, tío. El genio es clave, ¿eh? ¡No! Y gana Moon, Peceritos, gana Moon, pero por poquito, ¿eh? Por muy poquito, ¿eh? Llega a ganar RCN y los puntos me los gano yo. Dios. Ha ganado, pero por poquito, ¿eh? O sea, ha ganado por esto, ¿eh? Mira, ¿lo veis o no? Por esto ha ganado. Fat Orca. Votar al jugador, Pedritos. ¿A quién tenemos que votar? A quien tú quieras. A quien tú quieras. GG, la verdad. Han jugado todos muy bien. Where were there these matches? ¿Qué he dicho? ¿Por qué se me ha puesto...? Ah, espérate. ¿Será que soy yo? Ah, vale. No he dicho nada. Soy yo. Que soy tonto. Vale, vale, ahora. Soy yo, que soy bobo. Digo yo, what? Una de las mejores partidas de toda la Brawl Stars Championship. Bueno, a ver. De esta sí, la verdad. Pero porque no han habido muchas. Bueno, a ver, han habido bastantes. Estamos en la semifinal. Vale. Ahora se viene Serenity contra Fua. Yo voy a apostar por Fua y después voy a apostar también por Fua, que va a ganar. ¿Cuántas gemas se generan por partida como máximo? ¿Cómo que gemas por partida? ¿Cuántas son? No tengo ni idea, tío. 29. No lo sé, Peceros, no lo sé. No lo sabía. No lo sabía que eran 29, la verdad. ¿Quién ganará? Fua. 100%. O sea, solo un 78%. Me parece poco. Me levanté tarde. ¿Podré conseguir el emote? Depende. ¿Cuántos puntos tienes? Communicate to your team. In fact, sometimes when you're able to do that, you're able to get more information across to each other and create a sense of calmness. And sometimes aggressiveness is not always the way to be able to achieve that same idea.
Either way, though, Serenity's done great as a newcomer this year coming through semifinals. And Freewin Te veo 30 segundos atrasado. No te lo crees ni tú. Al acto. Si me ves con 30 segundos de diferencia, reinicia y refresca la página. Es imposible. Imposible, eso es tu internet. Refresca la página. Taking these wins, but I said that about the Blitz game too. There's too many variables that go on into the thought process behind who wins these games. De momento bastante mal yo, But then again, Serenity did look very strong in those quarterfinals again. I will say, if I had to put money on it, it'd be quite heavily on Freewin Agents, but nonetheless, there's definitely been some very shaky plays from them losing a set against Yo casi debería tener ya los 2000, que lo sepáis. Casi los debería de tener ya. Pero, vamos a ver, Sasuke, ¿cómo puede ser que tengas 125 puntos? Sasuke, el mes pasado no lo hiciste, ¿no? Entonces, claro, si el mes pasado no lo hiciste, empiezas desde cero. Claro. Mira la pedazo de tablet que lleva, chaval. Es así, ¿eh? Como juega con los codos. O sea, el botón de la Super, de Cup the Ace, el botón de la Super es el tamaño de mi cabeza. ¿Entendés o no? O sea, él para jugar no le da con el dedo, le da directamente con el puño. ¿Sabes? Él juega así. ¿Sabes o no? Interesante. I think that is the way forward, isn't it? Like, just kind of like see what Serenity's doing, just have a response to it, and yeah, Spike for me is. Pero Sasuke, entonces tienes 1125, no es lo mismo. No es lo mismo. Tú vas aquí y yo no tengo 125, o sea, yo no tengo 735, tengo 1735. No, tú dices que tienes 125. No, hombre, no. ¿Habrá más directos para el emote o solo es este? Hay otro dentro de 4 horas y cuarto. En teoría hay otro. Venga, va. Hemos votado por Fua. Fua va a ganar. 100% no lo sé, ¿vale? Pero Fua debería de ganar. Y en la final es Moon versus... Suponemos que Fua. Vuelvo a repetir que Fua son 3 jugadores que no tienen equipo competitivo. Se llaman Fua porque es Free Win Agents. Free Agent significa que es agente libre. Agente libre significa que es un jugador profesional que no tiene equipo que le respalde. Pero estos 3 eran... Bueno, ahora mismo están perdiendo, ¿eh? Pero estos 3 eran jugadores competitivos y de los buenos. Response y Cup the Ace son muy buenos. ¿Emote? De momento van bastante empates, ¿eh? Con cuidado. No, pero la parte de arriba no han pillado nada. A ver. Vale, pero ahora tienen la de abajo 100%, ¿no? ¿La de abajo? Vamos. Vale. Y la de arriba que ya está, ya la tienen. Entiendo qué es lo que hacen. Lo que hacen es... Claro, es que está muy bien pensado lo que hacen, tío. Van los 3, o sea, van 2 y se cae el del medio, no. Van 2 a pillar la zona del rival. 1 defiende la otra zona. Está muy bien pensado, la verdad.
Ahora todas las transmisiones, además de las de hoy, yo creo que no. En la página no salía que habrían más. Así que creo que es esta y la de la tarde. Creo que ya. Ahí la zapatilla. ¿Emote? Emote. ¿Crees que logré conseguir el emote? Tengo 615. ¿No has conseguido el primer emote todavía, error? Están perdiendo ahora, ¿eh? Ahora mismo están perdiendo por bastante. Something to be quite worried about. Sergeant does pick up Scarge though, and Coop's still remaining alive. Retreating to the arms of his teammates now, but he still does go down, but Response takes his place on his own. Vale, acaban de empatar. 78-78, chaval. Flipa. Les quedan un 22% de cada zona del rival. Flipa. Hostia, el Rufus defiende muy bien, ¿eh? El Rufus defiende muy bien. Yeah, I will say it kind of deflated the push getting the Byron down as well, otherwise they would have quite firmly been on the zone already if the Byron had remained up. But Response now aggressing once again. ¿La tienen? Creo que la tienen, ¿eh? La tienen. La tienen, la tienen, la tienen, la tienen, la tienen. Sí. Muy bien. Easy. Yeah, I mean, they shone. They really did, and clearly very much prepared for everything parallel plays. Draft-wise, I liked what I saw from the get-go, but yeah, Kuda's clearly very excited with that. I mean, he's always got a smile on his face. I even heard from production he had a massive smile on his face in the previous matchup in the semi-finals where he was proudly cheering on, I think, against his former teammate, which I think is fair. They had some issues in the. ¿Vas a hacer directo esta tarde? Si me encuentro bien, sí. Si tengo fiebre, no. Hola, Super Mateo. El Supercell anda tacaño. No han dado casi nada de puntos. Pero eso ya lo sabemos desde siempre. Question there is, do Serenity have enough knowledge of how Free Nations want to draft? Do they ever go back in their scrimmages and face off against each other? I'm pretty going to assume not, but either way, they're going to have to get it right. Hot Potato up next. It is the best of 5, of course, still, so there is a chance to recollect and consider your options going forwards, and maybe some of the brawlers that were shown in parallel plays on the side of Serenity will now be taken into heavier consideration going forwards. But in terms of brawlers, picks and bans, Trav, what are your kind of thoughts going into high stop things? Well, I'll tell you what, I know what your thoughts are. I'm thinking you probably want to see a Rico, which doesn't surprise me at all, really. It really doesn't surprise me, but yeah, I'd like to see a Rust. You know, the tankier units once more probably are quite warranted at some portions in this game. We saw a Daryl previously and other brawlers like that, but we saw a Spike as well. I really do like Spike. It's banned out a lot more than expected recently, just because of how strong that life plant is and curveball being. ¿Cómo me uno al Championship? Meteoro, mírate el vídeo que subí ayer en YouTube, porfa. Mírate el vídeo que subí ayer y ya está. Verás que es muy fácil. I mean, you know, it's definitely got a lot of answers now, to be fair. I mean, it's still a heavy consideration, but I feel like, at least on the side of Freeman Agents, they want to secure that X pick. That's definitely what they were looking for, and it obviously depends very much on the coin toss as to whether they're going to be able to get it, or whether Serenity would deprive them of it. Let's see, there's still plenty of other choices that could be considered here. I mean, I wouldn't be even opposed to a collect, to be honest. We do see that shining through now with the introduction of a new gadget. And look, that's what I was saying earlier about Serenity maybe having had a bit more of an eye-opener from Parallel Plays banning Stu now, because they know the response is so good on their brawler. But the question is, pues mira, en 3 horas me he bebido todo esto de agua.
on what they've recently learned, or are they, Y me parece poco. back and go, yeah, we already knew that, we made a mistake, let's eradicate it now. That's the question in my mind. Is, are they just kind of reacting rather than preparing? Okay. Yeah, the question is though, was that coach or was that his dad? Mañana otro directo. Diría que no, Aqua. En la página oficial no ponía que mañana habría. And also going to take a Lola along with it as well, which I do also really like, but I feel like if Free Win Agents can establish control, it's going to be extremely difficult for Serenity to get back, but if they can get in these positions where they're bouncing around walls and not leaving themselves susceptible to these other angles, then they can definitely take this by storm. Yeah, I do worry with the M's pick and play, like if the Rico's going to go mid, how that's going to fare, and M's can be kept back in control. Ojo, empiecen ya a jugar, But there's also Hola. a lot of territorial ability to push forwards, and if that brawler gets anything close to your safe, it's going to take you out and get a ton of damage along the way. Okay, so we get the Rico going left-hand side lane. I think the Lola mid is the play here, to be honest. I think the Ruffs would have struggled. The Rico could have done well, but again, like you need the area spray, and that's actually going very much in favor of Coup K there. Keeping Coup Ace back there is exactly what they need to do and maintain, but that's the experience shining through, just being able to hold themselves back and then have more support for the takedown. And the Free Win Agents came out on top. Yeah, Coup Ace's composure there really shined through. We're going to see an ego coming out from Coup K, though, thrown backwards, not forwards, so probably not that much of a poor play considering Coup Ace would be able to pierce through it anyway, but following up damage from that regardless. And considering how much control they had, 21% is really not too much to worry about for Serenity. They can start to push out, but it might be if they keep it in this position. Flipa, chaval. Flipa, chaval. Yeah, or if they miss Rico super as well, like we saw a bit of a misfiring there on the left from Samaj, but it's the pressure that's being applied that just kind of can trickle in your mind over time, and the longer that you're pushed back onto defense, the more stress it pushes you under, and not a single sign of damage on the other side of the field, and Serenity need to change that. They need to push forwards, but this from response being held onto there was a worry. Now a concern gone away to allow Samaj to push forwards, but in the meantime, Coup Ace and Sergeant pushing forwards on the right hand side, which means that the whole team dynamic of Serenity now is under heavy scrutiny. Fijaros bien que Sandy no hace daño a la caja. Sandy está para molestar. La que hace daño es M. Bueno, y Spike supongo que también. Spike, chico, vas a morir por reírte. I feel like the map is now in a place where Serenity wanted it for their comp. I mean, Cuidado, the Coup K is Cuidado. the Lola pick in the mid, and there's not really anywhere that Coup Ace can go to with this M's pick, despite being somehow able to get through all the bodies and placing down the damage. It's just a bit too little, too late. Emz hace muchísimo daño, tío. Demasiado daño, tío. So late into the game, the aggressiveness, ability to control the situation that we saw from Free Win Agents. And again, maybe just the moment Spy para defender, exacto. 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 But at the same time, for me, Free Win Agents, they landed the brawls they wanted. Pero Sandy está para molestar. Yo Sandy en la partida de antes no le he visto ni darle a la caja. ¿Ves? Emz sí, Sandy no, Sandy no. Ahora sí, aprovechando que está ahí, pero no va directamente a la caja. Ahora sí, obviamente. Estoy viendo un calendario de la Championship de abril donde el 9 habrá 2 competencias, el 10 habrá 2, el 30 Cada mes debe de haber Championship.
¿Te has cambiado de cámara? No. Es que no he puesto el foco. Entonces se me ve mal. Fíjate en Sandy. Sandy no le ha dado en ningún momento a la caja. Ahora sí que le dará, pero no está para hacer daño. Me gusta. Dios, cómo juegan, chaval. Cómo juegan, chaval. ¿Emote? Emote. 18% left with 40 seconds. 91% on the defensive side. Really can't complain about that. Yeah, you might be winning me over a little bit then, to be fair. Making it work is all that matters, but now, look at this. Serenity on the push forwards. But yeah, deflated quite quickly again as a result of that sandstorm. So definitely maybe something that other routes to consider here. I just can't remember the last time I saw Stanley here at the moment. I do love the way this is shaping up. 3 win agents. Looking very confident. Ay, el Spike. Composed along the way. That, not quite 1%. the damage on the safe. I don't see there being enough time. Maybe though, a couple of supers along the way. Body blocking just too strong for me. Go for responsibility. Ace, that is going to be Boom Agents taking the second set then. And that's a big result. Dios, la tablet, chaval. Eso es un ordenador, ¿no? Whole process, but yeah, they are 1 set away from joining free FA Upper Moon in the grand final for a second time in this month. Oh, not well, over the past 2 months. Yeah, I mean, their performance has been so good, but we can't forget, it was the same with Upper Moon, and they almost got reverse swept, and it took another couple of sets for them to finish it off. So, Shooting Star going to be up next. Yet another mechanical game mode in my eyes. You're going to be playing those sharpshooter kind of brawls, and I know we've seen a lot of Max. It is definitely a possible pick that could come out, especially, I think, for Serenity, who need to try something a bit more unorthodox to get the win over probably the stronger mechanical team in free win agents to be able to get the win. But I feel like they're just going to be quite calm, collected. They haven't actually lost a singular game yet, so they haven't really got too much to worry about, and as long as they draft decently well, they should be able to take this home. You watch, you wait. Free win agents gonna be bringing in Carl here, I guarantee. Reverse sweep. Yeah. The Carl pick is gonna be good here. Let's see. Yeah, I agree. I mean, I do like that Max approach, combining that with like a Pam and that kind of idea, and others like Mortis. Just that really rush-worthy approach can work out so well here in Shooting Star. Definitely easier to see coming this year with draft in play. Let's be honest. Last year was more of a shock idea, which you could really get caught off guard. This year, you got a bit of a chance to see it coming. So again, that order of the draft plays such a vital role in choosing when to kind of like take a risk and leave something open, and hope that it still remains when you come back around to it. It's definitely a different meta, much more so than we saw last year now with draft and play and Shooting Star. And I like that. I was saying a lot last year how I wanted to see different ideas coming into play, and how we pretty much had that same comp last year of just Tick, just Nanny, just Piper. This year, not the case at all. Even Sprout Mid has had a bit of a moment in draft, which I've quite liked towards the later picks as well. ¿Habéis visto el evento que hay nuevo? ¿Qué hay? ¿Hay cosas nuevas? A ver. I really don't know. It's a tough one, really. I think maybe so, but there's still a lot of other opportunities for. Bueno, no está mal. Well, no está mal, ¿no? Regardless, and I don't think it affects too much anyway. But I think that's definitely a possibility. Kind of hit it hard. I think Piper now, in a good place to counter it, but possible push back there. Hay nuevo desafío, lo sé. ¿Puedo con 1085? Difícil. La verdad. Difícil. Eso le pasa a Serenity por aprovecharse de Byron, que no tenían manos. Scrims, and by the time of the nerf coming in a few days ago, just kind of going, oh, do you know what? Yeah, I'm just gonna carry on with the same game plan that we had going in, but other teams taking the risk to leave her open. Curious to see what does happen here. I mean, it's a bit sort of favored here in the EMEA region. Not my go-to either, but I've seen it work. For me, can't go wrong with Byron. I can't really go too wrong with Piper, depending upon
what the draft process is leading to that point. Max is the ban, and I think that's a smart place to be honest. Definitely both sides aware of the presence of that particular problem, as we already discussed, being quite worthy of some very strong pushback potential. Yeah, Nani going to be that first pick, and with Max off the cards, it's really going to be hard to pick something that can dodge consistently Nani shots and still be good on this map. So they do choose to take a Piper and try counter it at the long range, but Nani is going to be taken by storm if they do get the chance. So Tick, going to be another really strong pick from Serenity here. Free-win agents definitely open to pick a thrower or something here, or definitely something that can aggress it quite nicely. They do take a Fang, which I know you've had a few reservations about on this map, but I actually don't mind it. It could be nice to bring a Sprout in as well, actually, here. I mean, it's not bad. It's mainly down to ensuring that you land those shots. And I think it'll be Response, maybe on the Fang, or it could be Sergeant. I can't remember which from last month. But Brock is actually interesting than what I was expecting, but can work out quite well. I was kind of curious, though, with the Piper response to the Nani. A ver, es que me estáis diciendo algunos... Vamos a ver, Eduardo. Yo tengo 1760. Y yo llego de sobras, pero vamos, tú también, Eduardo. Con 1000 puntos lo veo muy difícil. Con 1400, bueno, en el de hoy no. En el de esta tarde seguramente que sí. Pero los que no miráis la Championship, os vais a quedar sin recompensas. Serenity está ganando, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Uf, qué mala esta, ¿no? ¿Qué? Siempre tiene que haber un fan. Siempre tiene que haber un fan. Siempre fan. 6-7. Vámonos. ¿Emote? Ya está. ¿Emote? To sort of juggle between can be difficult when on the defense like this position here. Taps from Samaj on the left and possibly a break here. Oh baby. He does so, and that's going to allow them to come in. Oh baby. Buenísimo. 10-9, siguen perdiendo, ¿eh? Qué buena, chaval. ¡Oh! ¡No! Serenity gana. Ivancito. Sí, por supuesto. Lo que puedes conseguir ahora son algunos puntos extra, ¿sabes? Pero con una jornada se pueden conseguir los 1000 puntos. Tranquilamente. Pero tienes que acertar absolutamente todo. Es difícil, pero se puede. It's just not the right brawl for the right occasion, I feel, on this map. But again, got plenty of time to be proved wrong. The Serenity are, despite what they were going into this matchup, much more confident about things. Spons has secured a super as well. Sergeant's connected a few shots also. No saltes. Sí, sí, salta, salta. Claro. ¡Ay! ¿Se murió? No. ¿Ping? Emote. No está el emote, como que no. Yo le he dado el emote. Everyone being very, very wary of Bang and just kind of working together as a unit to really eradicate what Response is able to do. And yeah, the pin will display very much the same message. But, however, if free-win agents can start to keep this push coming in, and they are doing well with the right angles coming in now,
Getting everyone to a corner here could be really dangerous. Uf. Wow, if that super had been 6-4, Brock gets to get more value, but I was going to say that brawlers like Brock can get a lot of value when else push back into a corner there. Cúrate, Nani, cúrate, Nani, cúrate, Nani, cúrate, Nani. Cúrate, cúrate. Connections follow, but response with a super hit goes onto the tick. Does get the 6-6, siguen perdiendo, Another one though. 10 seconds on the clock, and look how low Coop the ace is. Little super from Coop Decay should assist in finishing off Sergeant. 8-6. Follow up though, and it's looking like we might be seeing another set as no more takedowns follow up. And Serenity are going to secure their first set. Wow. I'm going to keep my Wow. reservations on Fang for Shooting Star just for now. I'm very much open. I'm open to being proved wrong. I like being proved wrong, but I think actually. Pero a mí me parecen los dos emotes y si lo doy a los dos, me da puntos. Hacker. Sos un hacker. Vale, van 2-1. Y nos vamos a balón brawl. Ya está. Aquí gana FUA 100%. It wasn't the case, and now Ruin Agents have got to be very cautious about their drafts going into Super Beach up next. And again, Serenity also got to maintain that same consistency as we saw in Shooting Star, because it wasn't quite the case in my opinion. The drafts previously that in Heist and the Hot Zone. So, yeah, Super Beach and Brawl, to be fair to Ruin Agents, is a pretty good game mode for them, I've got to say. Yeah, I mean, it did say the same about Upper Moon though, I will say, and I believe they did manage to actually lose that set, and still the reverse sweep was on. But Está pasando lo mismo que hace rato. Sí, pero yo no creo para nada que Serenity gane a FUA en balón brawl. La verdad. Envía la web de eso, Julen. Pídemelo por favor. Sé un poquito educado y te contesto. Yeah, but Super Beach, you know, they're able to land it. I mean, we know what the response is like with those up close and personal brawlers. You know, Stu, Fang. It's where that he's comfortable, and what Serenity did was quite smart, was taking him out of his comfort zone and really, you know, keep their eye on him and shut him down, because he's the aggressor. He really is on the team, and again, the playstyle that I really like, I really admire and relate to a lot myself. It's just simply if Serenity 1725. Sí, por supuesto. Free agents want to play the way that they want to play, and that's how you can take down even the greatest of teams. Really, is by just keeping them at bay and then taking them out of their comfort zone and taking them to another place, taking them to play your game rather than their game. Yeah, and I feel like that definitely happens quite a lot in the draft period as well, ensuring that they're playing your game by manipulating the brawlers that they've got to play. Pecero, ¿por cuánto dinero venderías tu cuenta de Brawl Stars? Pues por lo que vale. Todo el dinero que me he gastado en Brawl Stars, que me lo devuelvan. Y ya está. Julen, la tienes en la descripción. La página. I think there's definitely a possibility of them taking this set as well. It's just got to be done perfectly in the draft. They've got to play perfect, and they've got to carry this confidence from the previous set and momentum on this one. Well, for me, I do like the Gale pick here. It tends to be more often than not a good way to go. Ems can be a good mid here as well, and that's for which we've seen Free Agent's favor, but too sure in it myself. I do like B mid. I don't know why. I've still got a bit of love for that. Actually, no Gale at all, because the bad in play is there. I think a good one. I assume that Free Agents have lost the coin toss here. Actually, that could be the case, because that's normally their first go-to. Eve being banned here, I don't know. Yeah, that is the case. The coin toss was in favor of Serenity, who were going to pick Fang, and that might be something which is a smart move, considering how Response would have loved to have played it here. There's a lot of cover to hide behind, and they're going to be going with the Rosa pick on the side of Free Agents as a response. Interesting stuff. Yeah, I'm not too sure about that Rosa pick, to be fair. I think Fang goes without saying probably should be a first pick on a map like this. But Rosa, I'd imagine, to try and counter Fang, but along with it, you're going to open yourself to a lot more counters. Rosa has a lot more counters than Fang does. They're going to pair it with the Sandy, which I actually do kind of like, and they've tried and proved Sandy in quite a couple of games in both Hot Zone and Hot Potato Heist, and it's worked perfectly 2 times. They've won 4 games in a row on those 2 maps, so Sandy has clearly worked for them.
Yo recién desperté, lo conseguiré con el de LATAM. El de LATAM seguro que lo consigues. Risky play here from Freeman Agents because you leave the door wide open for other 10 counters. I mean, Gale is not going to one. You're going to buy on first for them to control, but he could have been an option for that same reason to have that counter there. But they do need something for his spike. Maybe it would be a good shout to have something in the back pocket or even a Barley, which I do feel is a quite underrated brawler to have. Is with each Rift to break open the side, actually to completely expose Rosa to all. Is, well, I quite like it. Mejórate. I think it's worked out very well here. A ver, hoy estoy bastante mejor, ¿eh? Comparado con ayer. Ay. Pero hoy tengo mocos. Hoy estoy mocoso. Not too sure what this final pick's going to be. It's going to be quite hard to counter Nerf every single player. And they've gone for a primo, which means they're going to be playing Sandy mid and double tanks down lanes against a player who's going to break open the walls. They're going to have a quick and swift game, I'd imagine. I mean, looking at the player game, Cube Days has clearly got a game plan in mind. I mean, like, there's a lot of conversation and a lot of pep talk along the way as to how to approach it. So, there's a plan. I just don't quite see it yet myself. I mean, they're going to be really exposed, massively so, and I don't know whether they're going to have a really good early game. I think that's the plan here. Is like overtime is not the way to go for this one. They've got to tie this up quickly, and that's maybe where the urgency of Cube to Ace. Hostia, van con el primo. ¿Qué dices, loco? Absolutely impeccably done, and that is probably what's being Dios. going into this matchup. Well, you can't fault them. I take everything I said back. They're comps insane. They're the best players in the game. What an amazing play from Sergeant there, and for a player who's flown quite heavily under the radar for the last few years. He has played that absolutely perfectly. Got the super as well. Maybe a little 1-2 with Coop is what's going to happen here. Goes in. Stun, not available for Coop. And, well, just yet at least, and he didn't choose to go for it. Responds in a good position though. Super available. Pops it now, and a little roundhouse kick. Does get the stun off, but a super followed up from Coop is going to be nice play. Might be able to slot this one through here. Byron went for the super, but another Meteor's going to start raining down, and Sandstorm running out. It's going to put them in a bit of a tougher position. A ver, el primo va bien en Balón Brawl, eso ya lo sabéis. Pero el primo lo tenemos siempre como muy fichado, en plan que es muy troll. Y que no va bien, pero el primo va muy bien en Balón Brawl. Muy bien. En este mapa es bueno. El problema de este mapa, por ejemplo, para el primo, como estáis viendo, es que es un mapa muy abierto. Y si encima lo van destrozando, el primo, igual que Rosa, son brawlers que... Ostras. El autopase. No, no hagáis eso. Oh, qué aburrimiento. Uf, qué buena. And does open up a few walls, but with 8 seconds left, I'm not sure if it's going to be able to do it. The dash forward, though, get the pole across. No, clean up in mid anyway. And now Freewin Agents on match point after a beautiful play early in the game. Championship pin there, showing its face. Le había dado. Vale, pues punto de partido. Punto de partido. The draft from Freewin Agents here is still high risk. Claro, lo bueno, por ejemplo, que tiene FUA es que el único que parece que puede romper los propios muros es el propio primo. O incluso la... Ah, no. Es el primo. El único que puede romper es el propio primo. O sea, él decide si quiere o no quiere romper. Está bien. El emote, por favor. Joder, macho, tío, qué mal que va esto. O sea, me refiero a los puntos. Murió. No, buenísimo. Oh, qué buena defensa, chaval. Qué buena defensa.
splash coming in ¿Te from mueres? ¿Sigues Samaj. vivo? Still 0-0 in this one, and this is where it's really going to get difficult for Free-Win Agents, as no walls really remain in this mid portion. Yeah, but everyone's just trying to get that Cuidado. down on the way, but these Rift Supers can keep cycling in. Response healed nicely there, almost went down, but this is what I was saying about it being a high-risk comp. I stand by it. The double tank idea with the Sandy is so risky if you don't land that early goal, and now Serenity can start to embrace. Ya, pero esto ahora, por ejemplo, no te sirve de nada. Going into an overtime situation, they're going to be El Griff, claro, es verdad, el Griff también rompe. Claro, con el cerdo. True. The range is all on the side of Serenity. If it's an overtime situation, it could be devastating for them. Well, there's the Sandstorm. That opens up a lot more possibilities for Free-Win Agents, but quickly the Uh. possibilities are shut down by Coup Decay. Just Sergeant remaining now, does have his jump. Es que el primo defiende muy bien, tío. El primo defiende muy bien. Ahora el problema será que si no marcan ya, debería de ganar Serenity. Por distancia debería de ganar. A no ser que el primo pille la super, se la autopase y se la corone. Eso ya sería otra cosa. To be able to go through into the grand final today, this could be a chance to it was responsible. Oh, it went in. It was not off the line like I thought it was going to be. Sería fácil. What a crucial goal to have. Me lo han dado ahora el pin. Whatsoever for a response, and that is going to be it. ¡Ojo! Surely no way, no. I was going to say, no way was that going to happen because I would have lost my mind. Free-Win Agents will be joining then. FA upper. Nos vamos a la final. A ver, estaba bastante claro. Estaba bastante claro. Sí que es verdad que en caza estelar les dieron una paliza. Por poco. A mí me hubiera gustado, que hubieran ganado. Que hubieran marcado, más bien. De aquí no hagáis ni maldito caso. Todo esto está muy mal. No funciona. ¿Vale? Ahora sí. A ver, ¿el mejor jugador cuál ha sido? Response. Los 6 han jugado súper bien. Incluso Coup Decay 16%. Ojo, Vale, ¿cómo voy yo? What the fuck? Quita. A puntito, nene. Hola, Jackins, ¿qué tal? Ya tengo el pin. Joder, macho, tío. La gente ya tiene el pin. Bien, peceros, bien. Pues dejar un like. Si habéis conseguido el pin en el directo, dejar un like. 1915. 1925, Resino. Lo conseguimos a la vez. Bueno, aquí, votar a quien queráis. Yo voy a votar a Fua. Pero Moon, ojo, ¿vale? Votar a quien queráis. Yo voy a votar a Fua porque durante todo el evento, igual que en el anterior, se la sacan. O sea, hacen cosas muy buenas. Juegan muy bien. La verdad. Así que yo voy a votar por ellos. Ahora te dan 50. Antes te daban 75, menudos perros. Porcentaje va a estar 50%. No, yo creo que no. Yo creo que va a estar 70-30. Mira tú por dónde. Alguna preguntita, por favor. A ver si nos hacen alguna preguntita, por favor. Alguna preguntita. Así conseguimos ya directamente el pin, aunque pierda Free Agents, que no lo creo.
No me llega el código de Supercell ID. Barabara. Eso es porque no has puesto el correo electrónico que toca. Vete a ajustes de Brawl Stars, y te vas a la zona de Supercell ID. ¿Cómo se llama el bar de Barley? ¿Barleys? ¡Más 25 puntos! ¡Sí! ¡Hala! Anda, la gente no tiene ni idea, por Dios. ¿Es el Barleys? ¡Ay, no! La gente no sabe. Vale. Cosas buenas de mí. Soy un chico atento. No. Cosas buenas. Yo ahora tengo 1950 puntos. Gane o pierda FUA. Después, si yo voto al jugador que más me ha gustado, consigo el pin. Fácil. ¡Ostras! ¡Ostras! Equipo ganador de la FIMA en marzo. Voy a votar yo FUA. ¡FUA! Más 25 para vosotros. ¡Fua! Si tenéis el pin, ponerlo en las redes sociales, anda. Perdón. 1835. Se consigue fácil. As you said, you know your opponent's strengths and weaknesses, you know where to exploit them, you know where to be a bit more cautious. So it really just Tengo el pin, grande Oliver. Tengo 2000 exactos. Es que más no puedes tener, Merly. No puedes tener más. Estoy a 5. ¡Ostras! Pues a la que aparezca un emote por aquí, en teoría deberías de conseguirlo. PECERO reinicia la página. ¿Quieres ver a ver si me restan los puntos, no? Asqueroso. Pues mira, lo voy a hacer. 1975. Lo voy a hacer por vosotros. Como me resten puntos, no me han restado puntos. Qué raro. A mí no me han restado. Vamos bien. Vale, PECERO, se viene a la final. Let's go. Let's go. Lo que sí que quiero saber es a qué hora es el de la tarde. Yo diría que es a las 5 de la tarde. Regino, ¿es a las 5 de la tarde? Sí, ¿verdad? Diría que sí. ¡Ojo! ¿Quién ganará este partido? Yo voy a votar a FUA. Votar a quien queráis, pero yo voto por FUA. 80-20, ¿qué te he dicho yo, Regino? Te he dicho yo 70-30, ¿no? Pues imagínate. He perdido 300 puntos. Quiero saber por qué nunca me dejan votar las preguntas extra. Hero Bell, yo creo que es porque como tienes solamente 15 o 20 segundos por responder, no respondes en el tiempo. Creo. PECERO, tengo el pin gracias a ti. Solo fallamos la predicción de Bairo. Sí, Toxic. Yo, por ejemplo, yo fallé la de Moon contra... ¿Contra quién? No me acuerdo contra quién. Pero por poquito. Hola, PECERO, tengo 1590 puntos y no puedo estar en la tarde. ¿Crees que gane? No. ¿Cómo vas a ganar si no vas a mirar la Championship? No se puede. Tienes que mirarla. O al menos una hora antes, o sea, dentro de 2 horas y media, se abren las predicciones. Si no puedes ver el evento, al menos entra en la página y vota los 7 equipos. Y que tengas suerte. Si ganan 4 equipos y votas a todo el mundo, vas a conseguir el pin.
Pero eso es muy difícil, la verdad. Tengo 2000 puntos y tengo el pin con candado. Eso es porque creo que no tienes las 2000 todavía. ¿Seguirás haciendo vídeos con COVID o te tomarás un descanso? Es que el COVID actual, el Omicron, no es nada, es un resfriado, ¿sabes? Yo ayer estaba mal, ayer sí que tenía fiebre, hoy me he despertado con mocos y ya está, lo que tengo es malestar. No es como el primero, que eso sí que fue potente, porque yo pillé el COVID y encima con la variante india, que era el COVID... ¿Cómo se llamaba ese? El Delta, ¿no? Yo pillé eso y no estaba vacunado. Yo lo pasé muy mal, la verdad. Gracias, Bernardo. Tengo 1805 y no me da recompensa en amarillo. Espérate a conseguir más puntos. Tengo 1035 puntos. Tengo oportunidad de conseguir el pin. Brandon, escúchame. Delta de Ebro, sí, claro. Si miras el de la tarde, que es dentro de 3 horas y media, puedes conseguir los 1000 puntos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros teníamos los 1000 puntos y ya estamos en los 2000, ¿vale? Entonces, en una jornada es esto, ¿vale? En una jornada puedes conseguir tranquilamente los 1000 puntos. Puedes conseguir tranquilamente 1300, 1500 puntos. Pero no puedes avanzar más de 1000 puntos, ¿vale? Entonces, esta Championship creo que es solamente hoy. La que estamos viendo ahora y la que veremos después. ¿Se puede conseguir? Sí, por supuesto. Pero aunque no lo consigáis, hacerlo. ¿Por qué? Porque en la próxima Championship es mejor empezar con 1600 puntos que no con 300. ¿Sabéis o no? Los puntos, como estáis viendo bien, como bien ya dije, se van acumulando. Porque la última vez estábamos con el pin de rosa y estas monedas, estas 5 monedas, no era así. Solamente había un interrogante como este que está ahí. Entonces, cuantos más puntos consigáis, mejor. ¿Vale? Cuantos más puntos, mejor. Es así de fácil. Ya solo con darle al pin de los partidos lo tenemos en teoría. Sí. Bueno, ahora lo miraremos. En teoría, con darle 3 veces al pin debería de salirnos, ¿no? A ver. En teoría yo estoy bien. A ver si es verdad. Y yo he fallado bastante aquí, ¿eh? Esta me la he jugado muchísimo, pero escucha, casi gana RCN, ¿eh? Y esta he de decir que Byro y Serenity ha dado palizota. La verdad. La verdad. Pero bueno, es lo que hay. El mapa de inicio es atraco y nos enseñan atrapagemas. No, esto que está aquí a la derecha está mal. Llevamos todo el directo diciéndolo. Lo han hecho muy mal, la página va muy mal. Va muy mal. Ya tengo el pin. Bien, Solo Gaming y Chris Pin. Muy bien. ¿Vas a hacer directo para el de la tarde? Yo creo que sí. Como será después de comer me tomo otro FNL Gun. Y yo de momento estoy bien. Simplemente estoy un poquito débil y tengo la mucosidad aquí, nada más, pero estoy bien. Además que si no lo hago me aburro. ¿Sabéis? I guess the range is definitely going to be useful against Brawls like Gale, but definitely not what I would have expected to see on the lane side, if I'm honest.
A ver, esto ya es la final, peceros, ¿eh? Mira, pin 1990. Esto ya es la final. Let's go. Dios. Se viene. It's always classic, isn't it, Trav? Like, as soon as we talk about something being not what we'd expect to see in questionable, it starts to thrive. It's like the caster's curse comes into full swing and... Hostia, vaya paliza, ¿no? We don't like these ideas. Vaya paliza, tú. I love her. I just don't know about her here. But the fact that Orca is making it work, I love to see. And that is something which, honestly, Free agents have got to consider greatly so, because it's already countdown. 10 gems in the pocket of ZZK. Vale. Palizota, ¿eh? Palizota, nene. Palizota, las cosas como son. Primera partida que es... ¿No han baneado a nadie? ¿No han baneado a nadie? ¿O está bugueado, no? Lo de la parte de la izquierda. ¿No han baneado? Lo que yo odio cuando tengo mocos es beber agua que sabe muy mal. ¿Qué? El agua de por sí no tiene mucho sabor. Es casi insabora. Depende de la calidad del agua, el poco sabor que notas, ¿sabes? Y en teoría cuando tienes mocos no tienes sabor a nada. Entonces, si no tienes sabor y te bebas algo insaboro... ¿Qué? Qué raro, ¿no? ¿Emote? En teoría estoy a 5 puntos. Se viene. Yeah, I was a little bit worried about Response's positioning there. Chose to go up instead of down, but definitely paid off in the long run. Taking now going to fall as well. Response and Sergeant still remaining, but Orca. Hostia, Max está jugando muy bien, ¿eh? Fired at Response, but no connection. 6-4 now. And this B lane is proving harder and harder to win. Whoever swaps on it seem to be losing. Yeah, I love it. I really do. I love playing B, and I feel like she's such a versatile brawler. And it makes me doubt myself, actually, as to how good she can be sometimes. And I just kind of end up seeing her only played in certain places. 6-7, ¿eh? Iban 0-6. Vale, 6-8. 7-8. Dios. Cuando van tan igualados, tío, me encanta. Si la pilla Max, se la saca, ¿eh? Si la pilla Max, se la saca, ¿eh? ¡Ah! ¡La pilla, la pilla! ¡Oh! ¡Qué lástima, tío! ¡Oh! Píllala. No puedes, ¿no? Pero si pillas la 12 creo que ya estaría, ¿no? Van con la 12, ¿eh? Vaya partidaza, chaval. Vaya partidaza, chaval. Tengo el pin, solo gaming. Me alegro. Deja de poner el código en el chat. Pesado. Hola José, ¿qué tal, guapo? Pájaro Red, si vas a ver Morbius, no vayas. No vayas. Dicen que es de las peores películas del mundo. No te gastes el dinero. Hazme caso. Hola Clara, hola Yukio, hola Luis, hola Jamil.
¿Cómo van? 3 a 4. 3 a 5. Bien. Qué lástima, tío. Las tenían ahí, ¿eh? La... ¿Vale? No, esto no, no te ha servido nada esto. El pin, a ver. En teoría yo tengo 2000 y no es verdad, ¿vale? En teoría yo tengo los 2000, como pone ahí arriba, ¿vale? Pero no me ha salido el pin todavía. Dios. Dios. Qué justísimo, ¿eh? And when you know where someone's going to land, it can really come back to harm me. But look at this little lurk from the left from Sergeant here. But again, doing great job of finding it. Countdown in favor of FA Upper Moon, and that's, yeah, Orca fighting Sergeant again. Response under heavy scrutiny now on the left-hand side. Dios. No way, surely the Freeway Agents can bring this back, can they? Primer punto del set para Moon. Qué heavy, chaval. Qué bien que está jugando, macho. Qué bien que están jugando, tío. En Star Wars 8, en sus inicios dijeron que era una basura, pero cuando la vi en el cine me encantó. Star Wars 8. Es que es la última trilogía, ¿no? Es que la última trilogía creo que las he visto, pero no me gustaron. ¿En la que sale la chica? Es que no me gustaron. Is whatever you make of it as your team and whatever you've been practicing, whatever you think is going to work. It's not for us to say that it's not going to work. We've actually seen the last 2 games back to back. Star Wars having us more or less favor the team that we thought was going to win it and did. And I love to see that. I think that's only ever a healthy thing for Brawl Esports. Pedro, ¿podré conseguir el pin si no gano hoy día? No entiendo la pregunta, Julia. ¿Qué significa eso? And then we start to see this shifting and evolving across regions. But yeah, great ideas from FF Moon. I'm loving it, and I want to see what they bring to Sticky Pills next. Yeah, I think the same. I think their draft is kind of taking maybe a little bit of a leaf out of Freewin Agents books, just because it was quite unorthodox. And maybe throwing that's exactly what they need to do. They know their play styles, as we mentioned before. They know their weaknesses. They know their strengths. But they're just going to play something that literally doesn't matter, because how are you going to have strengths and weaknesses with B on double swash? You just can't. It just doesn't exist there. It's the first time I've ever seen it played there in my entire life. So, I mean, it's kind of hard to read what they're going to be doing, and I'd imagine they'll try deploy the same strategy once again in Sneaky Fields coming up in this map. But Brawl Ball's a little bit harder to try and to play these kind of hard control brawlers on and play at a range, because you're going to have tanks in your face, you're going to have people who are sneaking through the bush, and it's just really, really difficult. So they're going to maybe have to try something a little bit more aggressive. Yeah, and I feel like as well this is another map. Esa mi hermana se llama Megan. Hola Megan, ¿qué tal? Hola Carlo. Uy, qué bien tú. ¿Habrá más partidos hoy? Sí. Estamos con el mismo problema. Tú también tienes los 2000. No te preocupes. Ahora lo darán, no te preocupes. Estamos ahí, estamos ahí. En el próximo emoticono quizás nos lo dé. Ya verás. Cuando termines apagará el directo, luego ¿qué pasará? Seguirás jugando. No, 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 no. Cuando termine el partido, la final, me voy a comer, me voy a descansar y abriré media hora antes. Especially with the amount of coverage when it comes to Bush, you can find yourself in a sticky spot quite quickly if you're not paying attention to your peripherals. El próximo moderador que escriba lo bloqueo. ¿Qué dices, Sofian? ¿Podré conseguir el pin con 1855? Mira, pescado. Escucha primero. ¡Ojo! Mis puntos. Si el equipo que has votado aquí es el ganador, consigues 100 puntos. Eso ya son 1955.
Si después votas al jugador que más te ha gustado, ya son 50. O sea, son 2005, así que sí. The Gale Band is the big one, I feel, and it depends on the coin toss. I think that Free Agents will still go with the M's pick, for sure, if they can. I mean, it's a great thing for information from the bush. But look at this, I love that. I love that from FF Moon. They got the first pick and deprived them of it, and I wonder now what's going through the minds of Coop to Ace there as that could well be what they want. That was kind of what my thought was that they wanted. Whether or not it was for them or not, we'll not be too sure of. But there's definitely still some ideas they could run with here, though. I mean, ideally you want to get close up and personal to the M's. So either way, yeah, Spike's decent. Also, what kind of thought process there, but range is definitely going to help. That might not. But definitely expect a lot of the speed gear running here. I think this is fair to say. I was gonna say, I'm waiting for a Sandy. They cannot go a single game that has Bush on it without playing Sandy on the side of free win agents here. So there it comes. We got a Leon and an Ash. I'm really not too sure about that. I'm finding it a little bit weird. Maybe they're gonna have to play M's mid, which might struggle quite significantly. And we got a Rosa. So not really any specified mids off the start on either side of this, all kind of playing lane brawlers, which means we might see some odd mids. We're going to be seeing the M's and the Spike playing mid, I believe, unless Coop was there. We let in a little late. Yeah, Response is running the damage gear and the speed gear here and trying to dance I around smell this. rubbish. Well, that was a bad choice to have against the Ash. That was a quick takedown from Sergeant, my word. I thought that was going to lead to potential to a goal there, but let's see whether he's running popping pincushion or... ¡Ay, píllala! ¡Píllala, bobo! No entiendo, tío, por qué... How quick it really was as to what his gadget actually, but nonetheless, I do think that the Leon pick's probably the strangest of them. ¿Por qué no la pilla, tío? The biggest Ash advocate, I know, shock horror, as Twitter's about to attack me with that. But you know, I feel like there's better brawlers to run, really. I think the Leon pick here with that much cover for a brawler that really thrives on invisibility. Too convinced on yet, but let's find a way to Moon, ¿quién eres? I'm eating my words for a yes. Fuá, ¿quién sos? ¿Qué está pasando? I say, you know, a brawler's probably not going to be good here, the composition's not great, they win. So, I mean, if I keep on saying it, then I'm going to be guaranteeing FA Upper Moon the win, to be honest. So, I mean, I don't really know what's going on. Oh, baby. I know I'm just jinxing myself every single time, but CZK in a tough position now as Coop goes quite aggressive onto him, but they do get a trade out. And Orca versus Coop. Madre mía. I believe he popped a Qué gadget. mal rollo que da Ash, tío. Up and running there, along with a shot. Coop managed to secure another couple though. A 29 de vida, me sirve. Vale, no llegas, no llegas. Ah. It was a tricky spot for Coop there. He ideally, I guess, maybe wanting to. I think actually exacerbated all this week. Peceros, no os lo he pedido en todo el directo, pero dejar un pedazo de like y suscribiros. Asquerosos. Hola Elise, ¿qué tal? ¿Podéis ganar, por favor? ¿Podéis ganar, por favor? No llegas, ¿no? Ay, qué lástima, tío. FA Upper Moon will take the game, but it was close. Okay. That's a moment where Fertilize can really come in clutch, I will say. And I knew he had it throughout the entire game. I was like, I don't know if he can get it. Does he have any friend zoners left? Does he have any friend zoners left? Is he using Ash Spray? There's so many different things that could have gone into it, but he just managed to stop it regardless. And I think the help from his team would have managed to stop it anyway, even if he couldn't. So, claro, si gana Moon, espero que después haya alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, voy a responder rápido, porque me darían 5 puntos por responder y 20. Creo que el emote, Peceros, creo que el emote sí que te da los 5 puntos, pero no te No he dicho absolutamente nada. Creo que sí que te da los puntos, pero no te ayuda a qué. Pues toma. Ala, ya lo tengo. Jijijija.
Pues ahora, sinceramente, me da absolutamente igual quién gane. Mira tú por dónde. Mira tú por dónde. Pues muy bien. ¿Qué ha pasado? No he visto el partido. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien me cuenta, por favor, qué ha pasado? Literal, no he visto nada, ¿eh? Pues ya estaría. Lo que sí que voy a intentar, peceros, ha ganado FUA. Vale. Voy a intentar entrar con mi otra cuenta. Así ya lo tengo. Voy a entrar con mi otra cuenta, peceritos, ¿vale? Así ya lo tengo. A ver si me acuerdo cómo era. Palifota. Ahí, demuestra, hombre, demuestra quién sos. Demuestra quién sos. ¿Merece la pena comprarse Sandy farolillo por 3 euros? Sí. Es una muy buena skin, la verdad. Es muy buena skin. La verdad. Yo pensaba que no era buena, pero a mí me gustó muchísimo. Dios. Dios. Tenéis que pensar que la skin creo que valía 149 gemas, ¿no? Y 149 gemas son los 8 euros, creo, ¿eh? Estás hablando raro. Sí, Matías, es que estoy un poquito enfermo y tengo mocos. Y hablando es con H. Vale, aquí ha ganado. Voy a probar de cerrar sesión. Se viene, ¿eh? Hola. Voy a probar de cerrar sesión, iniciar sesión con otra cuenta. Y así sumo los puntos con mi otra cuenta. ¡Boom! Mamadísimo. Sí soy. A ver. Enviar. A ver. Let's go. A ver. No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. Cuenta secundaria, Petritos. Se viene. Claro, en esta creo que no voy a conseguir nada. En esta creo que no voy a conseguir nada. 1-2. Que no hagáis caso lo de la derecha. Hacer caso aquí. 1-1. Te has quedado pillado en los 728.000. Sí, Ivansito, me he quedado ahí. Subo a los 29, bajo los 28, bajo los 27, subo los 29 otra vez. Me quedo ahí. Todos los brawltubers estamos ahora mismo muy estancados. Es que es lo que tiene. Cuando subes contenido de un juego que no tiene visitas, que no tiene visibilidad en YouTube, que no tiene contenido nuevo, que no tiene jugadores nuevos, tanto los creadores de contenido como el propio juego se queda estancado.
Es lo que hay. Es lo que hay. Cosas de la vida. Vale, José, que te vaya muy bien. Ah, mira, ahora me sale derecha o izquierda. Claro. Vale, os salía eso porque no habíais votado. Vale. Vale, pues vamos a ello, ¿no? A ver. I like it from both sides. I was surprised to see the Sprout as much as I knew it is really, really good here. I mean, up there, my top 3 favorites. It's a risky thing to run at the beginning because again, you open the door to being countered, but clearly Freeman agents do not want to let the possibility of it being taken away or snatched away from them. But be pairing up with the Gene and the Spike, and not bad shout. The healing side of the life plant, and obviously the magic pass from Gene gonna go a long way here. Ham though, I like this comp trap. I gotta say it, this comp is shaping up nicely for me. I guess the one thing to consider here is there's not really much in the way of wall breaks except for like a magic hand Gene pool, which is obviously then wall breaking on the side of Freeman agents and what they want to break rather than anything else from FF Moon. But this is a fierce looking comp for me. I kind of favor FF Moon here myself. What about you? I'm really struggling to say just because I don't really want to, you know, bias one team in the fact that whichever's comp I say is worse wins. But I really do like Freeman agents comp. I will say, I think if they can deal with this Byron early on with the Sprout and the Max as well, who's going to have a really tough time against this brawl who's going to throw over walls. I do really. He levantado el emote y estoy en 2000, sigo esperando. Bueno, pero igual que yo. A mí antes tampoco me los habían dado hasta que le he dado a un emote y boom. Y boom. Vale, van con Sprout. Sprout en este mapa es muy bueno, ¿vale? Sí que es verdad que Pam es muy difícil que la maten, tío. Pam es muy difícil que la maten, ¿eh? Mira Pam, mira Pam. Mira. Ok. O sea, como el pin de Rosa, si no consigo el pin de hoy, ¿habrá otro evento para conseguirlo? Otra vez, es que recién entro. Sí, Julia. Lo importante es mirar todas las championships, conseguir el máximo de puntos y conseguir los pins. Porque vuelvo a repetir, hoy se llega a los 2000 puntos. Pero ¿y si dentro de un mes se tiene que llegar a los 3000? Dentro de 3 meses se llega a los 4000. Dentro de 8 meses se llega a los 9000. ¿Sabes o no? Pam, como te la saques. No, imposible. Me debería ir a dormir. Quiero ver los partidos que vienen y terminar de ver esta final. Toxic. Dentro de 3 horas vuelven los partidos, como tú veas. La final es esta. No hay nada más. Y dentro de 3 horas vuelven más partidos. Uy. Perdón, de verdad, pero es que tengo muchos gases y mejor fuera que dentro, la verdad. Aunque sea un poco maleducado, lo siento de verdad, pero lo he dicho al inicio del directo. Cuando uno está enfermito... ¡Ojo! Bien, Fua, bien, bien. ¿El emote? No, el emote ya está. Vale. Orca's got a big uphill struggle here with this max pick with no ability to break open this map. And Freeman agents, they know that. They're really doing their best, and a lot of the time CCK is kind of always trying to keep him healed up and then can't go on the offensive himself. And sometimes it will work, no doubt about it. Obviously, it's a designing comp to be aggressive, but sometimes it doesn't necessarily work out that way.
Yeah, I was gonna say the position that Gene was in when he gets it, it's really tough for Max to push as well because Max, por Dios. had that knockback, but ¡Oh! ¡Uy, lo que le ha hecho! ¡Uy, lo que le hizo! and burnt out. ¡Uy, lo que le hizo! Hold on to his super. It is quite Ok. valuable actually in this matchup. Walling off Ok, that, baby. trying to get 2v1 on one of the sides. Madre mía, chaval. But nonetheless, FA Upper Moon are going to secure this first one. Max speed available as well. Pam turret in hand. And they are choosing to explode out of spawn and go for a quick game. Bien. Orca's caught out of guard, off guard. He does get taken down. Sergeant gonna be traded out. Si hubieran matado a Byron, Splash, not using pero it. no lo han matado y eso es muy malo. Is managing to heal up anyway. Chooses to throw it on Coop. Eso es muy malo. And it's the wise choice because they've got to be able to keep back. Muertísimo. Cup DA, lo has hecho muy mal ahí, tío. No tenías vida, chico. Chico, no tenías vida. ¿Qué haces? Yeah, the intentional Okay. death, he was like, I'm not waiting for gas, I'll just hop in this mother squeeze. Just get it done with, move on to the next one, and it's probably the right choice to make. I don't think there's much chance of him clutching a 1v2 there, especially with the amount of health. Si tengo los 2000 es necesario ver la siguiente. No, Mauricio. Pero tienes el pin. ¿Te ha llegado al buzón? Si es así, no, no hace falta que lo mires. Again, this is the deciding moment really for me as to whether this max idea is going to work out or not. And I mean, we saw that explosive nature as you put it, Trav, going in the last game, and it didn't quite work out. But then it did get its moment to shine, so it just looked a little bit hairy for a minute there, and that's the risk that FF Moon are running. Ostras. Oh, that's a great gene pull there. Fantastic takedown as well, and Orca just depending on these hills now to keep the progression going, but it's the time that Esa Max, tío, se la está sacando muchísimo, ¿eh? Esa Max... Madre mía, Max. Vale, van 1-1 en noqueo. Está ganando ahora mismo Fua. Si gana Fua, remonta 1-2. Si gana Moon, 2-1. As he is running away, but ham turret thrown up and scrap sucker 2. Slow, huge super in mid, and Gene Paul doesn't connect. Well, I mean, he does, but he already went down and Esa super de Spike ha sido espectacular, tío. Esa super de Spike ha sido magnífica. Remonta Fua. Let's go. Calm and collected and shows absolute but just a bit of anger towards his teammates. I think it's more of an uplifting word of advice, to be fair. Vale, ¿qué modo viene ahora? A ver. ¡Buf! Zona restringida, chaval. A ver el mapa. Para en el place. Para en el place. ¿Qué mapa es este, tío? Para en el place. ¿Es el que hay uno arriba a la derecha y otro abajo a la izquierda? ¿Es ese? Michael. Sí. Michael. Sí, más tarde hay. Que ve el del pecero ayudándonos a conseguir el pin. El pecero con COVID. Atentos a eso, no es lo mismo, ¿eh? Solo tendríais que tener en cuenta. Son las 7 en Colombia, lo sé. Pero después viene dentro de 3 horas. La vas a poder ver. Tiene la cámara al revés el chico. ¿Qué chico? Soy de Perú y quería pedirte ayuda. ¿Van a haber oportunidades de obtener el pin hoy mismo? Porque actualmente tengo 1375. Sí, el Brawl Teams. Sí, dentro de 3 horas hay otro partido. Más que otro partido, otra jornada como esta. Y con 1300 lo consigues de sobras. Lo consigues de sobras. ¿Vale? ¿A ti te gusta el fútbol? No. Me gusta el Brawl fútbol, eso sí. Recién entro al directo y no gané ni un punto. Es que si acabas de iniciar directo, o sea, Esteban, ¿cómo vas a ganar puntos si no...?
¿Cómo ganas puntos? Gracias, Boris. Julen, ¿el pin del nuevo desafío se consigue también al principio o al final? Es al final, ¿verdad? ¿Vas a ver el Mundial de Fútbol? No. Si acabo de decir que no me gusta el fútbol, ¿cómo? O sea, que no me gusta el fútbol. No me gusta. Al final, ok. ¿Ya te acabaste la botella o casi? Me queda poquito. Esto me lo termino en 2 minutos si quiero. Hazlo por España. Que me da igual el fútbol. Ni por España ni por nada. A mí me da igual el fútbol. Me da absolutamente igual. Tengo EMF al 9. ¿Qué me recomiendas? ¿Daño o curación? Como Star Power. Es que yo te diría daño, la verdad. A ver, ¿el emote? No hay emote. Joder, macho. No hay emote. Gracias. Sí me gusta. A ver, Fua de momento está dando paliza. Uy. Response es muy bueno con Stu, Response es muy bueno con Stu, Madre. Vale, se van a quedar ahí, ¿no? Hostia. Mirar Spike, Spike está haciendo... ¡Te la comiste! Vale, Response se va a quedar ahí. Spike debería de subir un poquito. Es que no le hace falta, claro, tío. Es que no le hace falta, tío. ¡Qué maravilla! ¡Uy! ¡Qué bueno que sos, Sprout! ¡Qué bueno que sos, Sprout! Sprout es pro. Casi. Y ya estaría. Esta va a ganar, peceritos. Y si gana Fua, ya ha terminado la final, Punto de partido. Punto. Final match. Ya estaría esto, Yo creo que esto ya estaría. A ver. Eso está mal. En teoría debería de ser un punto. Gracias. Para Fua. Si gana Fua, esta partida que tiene toda la pinta porque son muy buenos en Hot Zone. Son muy buenos. Son muy buenos, Para este hombre se muere. A ver. Cuidado. A ver, Response es muy bueno, tío, con Stu, Es que es muy bueno con Stu, Cuidado, Cuidado aquí con Moon, que yo creo que Moon le ha pillado la táctica. Yo creo que Moon le ha pillado la táctica, Con cuidado. 35-48. Cuidado. Tienen que pillarla de la izquierda ya, La táctica que han hecho ahora es diferente a la que han hecho siempre. Han pillado primero la suya y normalmente pillan la del rival, pero no les ha dejado el propio rival. Flipa. Flipping. Están muy ajustados, 54-54, chaval. Dios.
¡Ay! ¡Ojo! Se viene la remontada, ¿eh? ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se vino? ¿Se vino? La tienen, peceros, la tienen. La tienen, papu, la tienen. No me falles eso, Spike. Espérate. ¿A quién mejoró? ¿A Colt o a Shelly al 10? A Colt. O a Shelly, me da igual. Los dos son malos. Mejórate Colt y ponle escudo. 70-78. Dios. 70-78. Oh, baby. Dios, ¿cuántas supers ha metido? ¡Uy! ¡Uy! 77, no me lo creo. GG's. ¿Qué ha hecho? Vamos a ver un nepe, ¿eh? No quiero. ¿Te imaginas que se le escape un huevo? Hubiera sido divertido, ¿eh? Eso sí, todo el mundo baneado. Todo el mundo baneado. ¡No! Moon ha jugado muy bien. O sea, ha jugado muy bien. Pero es que fue... Ya se presentó en la Championship anterior y ganó. Se vuelve a presentar y vuelve a ganar. Flipa. Y siguen sin equipo competitivo. Yo flipo, tío. Es que no tiene sentido. Solo por un punto. No. Solo por un punto no. 1-3. Un punto no. Por 2. Vale. Claro, yo con esta cuenta no he votado. En teoría ya está. No sé si van a hacer... Bueno, tenemos que votar al jugador que más nos ha gustado. Eso sí que es verdad. Esos son 50 puntos gratis. Y recuerdo que estoy en mi segunda cuenta, ¿eh? Mi primera cuenta ya tiene el pin. Que lo sepáis. Sprout, mil gracias, Pecero. Sin ti no hubiera conseguido el pin. De nada, hombre. Hace 2 años ganaron el mundial. Bueno, claro, a ver. Sí, pero no era FUA. Era un equipo competitivo. Ese equipo competitivo o los echaron o se separó o lo que sea. ¿Mis puntos? Cuartos de final, what the fuck. ¿Cómo que cuartos de final, bobo? Madre mía, qué mal que va la página. Venga, va. Votar rápido. Yo voy a votar por response, tío. La partida con Stu ha sido clave. Ha sido clave. Ha sido clave, 100%. You can't say much more than just that. They are one of the best teams in the world. They managed to take the swamp and... Tengo 5 de oro. Sí. Me sirve. Vale, pues muchos de vosotros seguramente habréis conseguido el pin. Si lo habéis conseguido, no seáis malos, suscribiros al canal, dejar like y compartirlo en Twitter o en Instagram. Etiquetadme, que no os cuesta nada. Y si por cualquier cosa no lo habéis conseguido ahora, lo podréis conseguir más tarde. ¿Vale? Y ya estaría, ¿no? Creo que no creo que pongan preguntas. Yo creo que no van a poner preguntas. Si faltan preguntas, bueno, me faltan 10. Vale, Diego, pues espérate a ver si ponen alguna pregunta. Pero creo que al final no ponen preguntas. Si ponen preguntas, espérate, ¿vale?
que yo voy a poner la respuesta lo más rápido posible. we differed on was I predicted Kushira. Because I thought that roster change would maybe shake up. Si la acierto bien, si no, pues no pasa nada, porque entonces tú vas a ver la respuesta. No sé si van a poner... ¿Vosotros pensáis que van a poner alguna pregunta ahora? No lo sé, ¿eh? ¿Qué me recomiendas comprar? ¿Un gadget o mejorar a los brawlers? No compres un gadget. José, no te gastes 1000 de oro en gadget. Antes sí. Antes eran 1000 de oro, un gadget y 2000 una habilidad estelar. Pero ahora no. Ahora lo importante es subir los brawlers. Es lo más importante. ¿Qué he dicho? I always know when it's an interview with you that we're never going to be short on any words. I think that everyone I know, you can speak more than anyone else. But firstly, congratulations today. Fantastic performance yet again. I want to get straight out the gates and ask the question of, like, you know, it was obviously a fantastic performance last month. Chico, quédate quieto, por favor, me estás mareando. Por favor. How did you approach that? Like, what was your strategy? Because sometimes that can be aiding your confidence, but sometimes it can also apply maybe more pressure with expectations. Honestly speaking, was okay because last Monday was like very tight. It went to double match point, but overall, like, we still won. Like, it didn't hit on our confidence because actually it gave us like a momentum boost instead. Like, me and the response and search was like super hyped up after we won the game, and like we were super motivated. ¿Estás diciendo algo de tu madre? Because like we'll more or less signify our Your mother? Yes. For mid-season. Then it's like we're just super happy that at least we came up a more like cleaner game ¿Tu madre? than this one in the finals. 3-1. I feel like we could take the first set on Gem, but like there were a few misplays by us. Like ¿Mayas? No se quede en mi culo, eh. We did scrim against them, but like it didn't go as well. Like they had the upper hand on the scrim, but apparently like I think that gave us like the motivation to do better this time in the finals, I guess. Algo de tu madre. Algo de tu madre seguro. Y algo de su culo. No sé el qué. Algo ha dicho. Está bien. Gracias, Kunti Ace. Gracias. Y se ríe. Confíen en el pecero. Yo tengo 1000 puntos y confío en que conseguí el pin. Obvio. Yo ya lo he dicho muchas veces, aunque no conozco los equipos, yo tengo un pálpito. No es lo mismo un pálpito que un palpito, ¿eh? No es lo mismo. Or like maybe maxed, because the shots become slower, and like shots which they're not supposed to hit us hits us, so that's where you just change the entire dynamics of the game. Yeah. We were witnessing the actual mastermind in work in real time, because you look very, very serious. Normal, I mean, it's unlike you. Very, very serious. I'm always serious. You should know this by now. And so modest, can I just say. Qué grande, Willy Rex. Bueno, a dormir un rato. Bien. Van a Ivana. ¿Por? Si no he dicho nada. Ha puesto lo que yo he dicho. El siguiente directo también es a las 4 como el mes pasado. Es a las 5. Es dentro de 2 horas y 43 minutos. Me voy, peceros, porque no va a haber ninguna pregunta más, ¿vale? Es que no va a haber ninguna pregunta más. A ver un momentito, si yo pongo esto. Oh, qué bonito. Ok, chico. Partidazos, la verdad. Y me lo he pasado súper bien, ¿vale? Vuelvo a repetir que estoy con COVID, ¿vale? Estoy bien, simplemente es un resfriado lo que tengo. El resfriado, lo malo es que si tienes mucha mucosidad, se te queda por aquí, tienes como malestar porque tienes un poquito como de fiebre y tal, ¿vale? Pero yo hoy me siento bien.
¿Voy a hacer directo? Sí. ¿Por qué? Porque quiero ayudaros, ¿vale? Y ya está. Si conseguís el pin, estupendo, ¿vale? Si conseguís el pin, estupendo. Y nos vemos dentro de 2 horas, más o menos, ¿vale? Dentro de 2 horillas, más o menos, nos vemos. Y poco más, ¿vale? Gracias a todos por haber estado por aquí. Guapos, que sois guapos. ¿Volverás más tarde? Sí, lo acabo de decir. Mejórate. Yo también tenía resfriado porque soy asmático. Hostia. ¿Qué grabador de pantalla utilizas? Grabador de pantalla, creo que no existe eso. Si estás hablando del programa que utilizo, se llama OBS Studio. Si estás hablando de un grabador o capturador de móvil, de pantalla, es el Gato HD60S. Pedritos, me piro.